अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अकरमना बिही। अब तो बहुत जिम्मेदारी की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं। वनहनु अल-आन गाफिलून अन हाज़िही अल-मस्ऊलिय्या। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, और अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके रोने पर, उनके बेचैन होने पर, उनके तड़पने पर, उनके अल्लाह से मांगने पर अल्लाह पाक ने ये मेहनत, ये काम इल्हाम किया है। नसअलुल्लाह तआला अन यग़फिर लिशेखना शेख इलियास रहमतुल्लाह अलैह الذي ضحى يعني ببكائه وبتضحياته وبإنفاقه. الله عز وجل وفقه لإحياء جود النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان. रात भर रोते थे, रात भर तड़पते थे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बेचैनी थी उसको मैं कलम से नहीं लिख सकता। उनकी बेचैनी का, उनकी बेकरारी का जो ताल्लुक है वो देखने से था, लिखने से नहीं था। وقال أنه كان يبكي رحمة الله عليه في الليل ويتفكر في النهار. حتى الشيخ الندوي رحمة الله عليه قال أن فكره وهمه ممكن تستطيع أن تراه لكن لا تستطيع أن تكتبه ولا تستطيع أن تعبر عنه. वो ये फरमाते थे कि मैं इस काम को कार नबूवत यकीन करता हूँ। فكان يقول أنا عندي يقين، أنا متيقن على أن هذا العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام. और वही उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे करने अव्वल का हीरा दिया है। وكان يقول शेख इलियास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अकरमनी व आतानी जौहरत अल-क़र्न अल-अव्वल। भाइयों दोस्तों देखो, सारी दुनिया में एक मुल्क, और उस मुल्क में एक छोटी सी जगह और छोटी सी मस्जिद बंगले वाली, वहां से अल्लाह पाक ने इस मेहनत को शुरू फरमाया और आज सारी दुनिया में ये काम पहुंच गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मिन अल-आलम कुल्लिही मिन मस्जिद सगीर बिनुक्ततिन सगीरा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नव्वर हादा अल-कौन बिहादा अल-जुजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व कान जअल हादा अल-मस्जिद सबबन लिइहयाइही। और इस काम की जो बुनियाद है वो किसी का अपना तरीका नहीं है, किसी की अपनी ईजाद नहीं है, बल्कि इस काम की जो बुनियाद है वो सुन्नत तरीका है। وأساس هذا العمل ليس بأفكارنا وإنما أساس هذا العمل وهو उसूल। कोई अपना तरीका नहीं है, कोई अपनी जहन की कोई ईजाद नहीं है, बल्कि ये सुन्नत तरीके पर मौकूफ है। فهذا الجهد ليس يعني مبني على طرقنا وأفكارنا، بل هو مبني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أساسه سنة رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। ये मेहनत किसी जमात की मेहनत नहीं है, ये काम किसी जमात का काम नहीं है। وهذا العمل وهذا الجهد هو ليس جهد جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق، बल्कि ये मेहनत सारी उम्मत के जिम्मे है और ये काम सारी उम्मत का है। وهذا الجهد هو مسؤولية كل فرد من هذه الأمة। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो मेहनत सिखाई है उस मेहनत के जरिए से सारी दुनिया में इस्लाम पहुंचा, सारी दुनिया में दीन पहुंचा। ये दीन मुकम्मल भी हुआ और दीन सारे आलम में पहुंचा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज्तहद अला हादिहिल उम्मा फी ज़ालिका ज़मान वकव्वन उम्मा वक़ामत बिहाज़ा अल-जुहद अल्हम्दुलिल्लाह हत्ता नुशिर हाज़ा अद-दीन फ़िल आलम कुल्ली। हजरत ने इसी बात के लिए फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे करने अव्वल का हीरा दिया है। لهذا كان يقول الشيخ इलियास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अकरमना बिजौहरत अल-क़र्न अल-अव्वल। हाँ, किसी ने पूछा हजरत से कि आप इस काम से क्या चाहते हो? فكان سئل الشيخ इलियास रहमतुल्लाह अलैह ماذا تريد بهذا العمل؟ हजरत ने जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत पर, दीन पर इस उम्मत को जहां छोड़ कर गए थे, मैं इस उम्मत को उसी मेहनत और उसी सतह पर लाना चाहता हूँ। فقال الشيخ इलियास في جوابه أريد أن تصل الأمة وترجع الأمة إلى المستوى المطلوب في الدين الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام ترك عليه هذه الأمة। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दीन के फैलने का, दीन के जिंदगियों में आने का, दीन पर चलने की हिदायत के मिलने का क्या सबब था? فما هو السبب الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سببا لإحياء الدين وتكوين هذه الأمة ونشر هذا الدين؟ वहाँ
मुसलमान की पहचान सिर्फ दो चीजों से होती थी, दो सिफात से होती थी। فكان هذا الحمد لله نشر هذا الدين بالصفتين. एक मुहाजिर एक अंसार, بالمهاجرين والأنصار. इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, एक मुसलमान अगर अपने दीन के लिए मुहाजिर नहीं है और एक मुसलमान अगर अपने दीन के लिए अंसार नहीं है तो फिर ये कौन सा मुसलमान है? فقال كان يقول الشيخ رحمة الله عليه إذا لا يوجد في الأمة مهاجرا ولا أنصاريا، إذا لم أكن لا مهاجرا ولا أنصاريا فأي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي مسلم هذا؟ मुसलमान की ये दो सिफत हैं। المسلم له صفتان. वो अपने दीन के लिए मुहाजिर भी है, वो अपने दीन का अंसार भी है। فهو مهاجر لدين الله ومناصر لدين الله. यही दो बुनियादी चीजें हैं जिससे सारे आलम में दीन पहुंचेगा। فهذان أصلان هما بسببهما انتشر الدين في العالم كله. जिस तरह परिंदे के दो पर होते हैं, वो दो परों से परवाज करता है, गाड़ी दो पहियों पर चलती है, ऐसे ही इस्लाम की दो शान है, एक हिजरत एक नुसरत। كما أن الطير يطير بجناحين والطائرة تطير كذلك لها جناحان، فهكذا هذا الدين لا بد له من جناحين حتى ينتشر في العالم كله، وهذا الجناحان وهما الهجرة والنصرة. आज सारी दुनिया में ये काम पहुंचा, किसी रिवाजी तरीके से नहीं पहुंचा, किसी रिवाजी शक्ल से नहीं पहुंचा। दुनिया में जो तरीके हम देख रहे हैं इन तरीकों से नहीं, बल्कि इन्हीं दो बुनियादों पर सारी दुनिया में ये काम पहुंचा है। فهذا الدين كما رأيتم انتشر في العالم كله، لم ينتشر بأي طريقة من الطرق أو من الأسباب المادية، بل انتشر في العالم كله بهذان الصفتان الهجرة والنصرة. जहाँ जहाँ काम है, जहाँ जहाँ काम करने वाले हैं, वो इन दो मेहनत के साथ हैं। एक मेहनत है खुरूज की और एक मेहनत है मकामी काम की। فحيثما رأينا هذا العمل لابد من إيجاد، لابد من وجود هذين الصفتان، إما الهجرة وإما النصرة، إما مهاجر وإما أنصار. खुरूज अल्लाह के रास्ते में निकलना, 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3 साल के लिए, ये खुरूज का निसाब है। 3 दिन के लिए ये निसाब खुरूज का है। एक है इस तरतीब पर अपने आप को लगाना। فلا بد من وجود هذين الصفتين، إما الخروج وإما العمل المقامي داخل المقام. الخروج يكون إما خروج 3 أيام شهريا أو 40 يوم 4 شهور شهريا سنويا، وخروج كذلك 3 سنوات للعلماء. और दूसरी तरतीब है काम करने वाले के लिए मकामी काम। जब खुरूज से वापस आए तो जितना वक्त उसका मकाम पर गुजरे, अगर 4 महीने हैं तो 8 महीने मकाम पर, चिल्ला है तो 11 महीने मकाम पर, अगर इससे ज्यादा है तो फिर जितना वक्त बचा वो सारा मकाम पर, तो सारा वक्त उसका मकामी काम पर। فهذا العمل الشكل الثاني، العمل الثاني لهذا الخارج في سبيل الله والداعي إلى الله والقائم بجهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العمل المقامي. والعمل المقامي الوقت الذي نحن نخرجه، إذا خرجنا 4 شهور ف8 شهور في المقام، لا بد أن نتحرك ونجتهد في المقام. وإذا كان أكثر 40 يوم ف11 شهرا، وإذا كان أكثر من ذلك فكل ما تبقى من السنة فكله يكون عمل في المقام. खुरूज भाई दोस्तों बुजुर्गों, खुरूज की जो कैफियत है हमारे यहाँ वो ये है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा वो अपने घर और कारोबार के तमाम तकाजों से निकल के खुरूज में जाएगा। فقال لما الإنسان لما يريد الخروج فلا بد أن يترك يعني هذا بيته وكذلك المكان الذي يشتغل فيه، بعد ذلك يخرج في سبيل الله. घर और कारोबार के साथ खुरूज नहीं है। فالإنسان لا يخرج بشغله، لا يخرج معه شغله أثناء الخروج. और मकामी काम के मकामी काम घर और कारोबार में रहते हुए जो आमाल अल्लाह के रास्ते में निकल करके किए थे, उन्हीं सारे आमाल को अपने मकाम पर घर और कारोबार में रहते हुए पाबंदी के साथ करना, ये मकामी काम। فالخروج تكون متفرغ من هذه الأشغال، ولكن في المقام مع شغلك مع بيتك لا بد أن تقوم بهذه الأعمال التي قمت بها بالخروج في سبيل الله. जब अल्लाह के रास्ते में खुरूज की इस कैफियत के साथ निकलेंगे तो हिजरत की सिफत पैदा होगी। فلما نخرج بهذه الصفة بعد ترك الأشغال ونخرج في سبيل الله تكون من هذه الصفة صفة الهجرة. और जब अपने मकाम पर आने के बाद फिर अपने घर कारोबार में रहते हुए अमाल करेंगे तो फिर नुसरत की सिफत पैदा होगी।
فلما نرجع ونقوم بهذه الأعمال التي كنا نقوم بها في الخروج في سبيل الله مع اشتغالنا بالأشغال في المقام، فهذه الصفة تكون عندنا صفة النصرة. अमाल की तब्दीली नहीं है, क्योंकि असल तो मसला सारा अमाल का है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर के जो अमाल किए जाते हैं वही हमारी हिदायत का सबब होते हैं। فهذه الأعمال التي نقوم بها في الخروج في سبيل الله هي نفسها التي نقوم بها في المقام، وهذه هي الأعمال التي هي سبب للهداية. इसीलिए मकाम पर आने के बाद भी उन अमाल की पाबंदी कराई जाती है। मकामी काम उन्हीं अमाल के करने का नाम है। هذه الأعمال هي التي لا بد أن نتقيد بها في المقام، وهذه الأعمال لما نتقيد بها في المقام هي تكون إن شاء الله سبب للهداية، هدايتنا وهداية غيرنا. कल की जो मजलिस थी मगरिब बात की, आपने एहतमाम से मकाम पर हमें किस तरह काम करना है और मकाम पर अमाल की किस तरह पाबंदी करनी है, वो सब बातें आपके सामने तफसील से आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अम्स बाद المغرب سمعنا كلنا ما شاء الله ذلك المجلس وذلك المذاكرة كانت في العمل المقامي، سمعنا بالاهتمام، ونحاول إن شاء الله عز وجل أن نقوم بها كما سمعنا. अब हमें भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे सामने इस वक्त जो ये मजलिस है खास तौर से इस बात के लिए कि हमें किस तरह अपने कमजोर इलाकों में काम को उठाने की तरतीब बनानी है। فإن شاء الله عز وجل هم هذا المجلس، فإن شاء الله سنحاول أن ننظر يعني نتفكر كيف إن شاء الله تعالى نجتهد ولإحياء الجهد بالطريقة الصحيحة في المناطق وفي الحلق التي هي يعني ضعيفة شيئا ما. आप हजरात ने कारगुजारी एहतमाम से सुनी है, पूरे यूरोप की कारगुजारी आपके सामने आई है। आपने सुना होगा कि एक एक मुल्क के अंदर कितनी कितनी मस्जिदें हैं। 2-2 हजार मस्जिदों का मुल्क है, 3-3 हजार मस्जिदों का मुल्क है, लेकिन जिन मस्जिदों में काम है वो सिर्फ 5 अमाल 60 मस्जिदों में, बाज़ अमाल 100 मस्जिदों में। 3000 मस्जिदें पूरे मुल्क के अंदर हैं, लेकिन काम सिर्फ 160 मस्जिदों में। فقال أنتم الآن سمعتم أحوال البلدان، ولكن الملاحظ أننا نجد بعض البلدان مثلا يوجد فيها 2000 مسجد 3000 مسجد، لكن الأعمال توجد فقط 5 أعمال، مساجد التي توجد فيها 5 أعمال 60 مسجدا، والأعمال التي توجد فيها بعض الأعمال 100 مسجد. يعني من 2000 أو 3000 مسجد نجد فقط 160 مسجد توجد فيه الأعمال. बाकी जितनी मस्जिदें बची हैं पूरे मुल्क के अंदर, उसमें काम करने में कोई रुकावट नहीं है, जमातों के जाने में कोई रुकावट नहीं है, आप वहां जाके काम करें इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी काम नहीं है। وكذلك هذه المساجد ليس هناك موانع، هناك مفتوحة للعمل الحمد لله، ممكن نجتهد فيها وتخرج فيها الجماعات، لكن مع ذلك لا يوجد فيها العمل. तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें इसमें गौर करना होगा फिर कमी कहाँ हो रही है। मस्जिदों में काम में कोई रुकावट नहीं है, फिर भी मस्जिदों में काम नहीं है, और हमारे ऊपर कोई काम में पाबंदी भी नहीं है, तो फिर रुकावट कहाँ हो रही है, काम क्यों नहीं हो रहा। فمع أن هذه المساجد هي مفتوحة للعمل وممكن الجهد فيها وممكن الخروج فيها كذلك، لكن مع هذا كله لا توجد فيها الأعمال، فلا بد نحن نتفكر وإياكم ونبحث عن السبب والموانع التي بسببها ما أقيمت أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المساجد. भाइयों दोस्तों गौर करेंगे तो मालूम होगा कि जो काम जिस जिम्मेदारी के साथ हमें करना चाहिए, उस जिम्मेदारी के साथ, उस एहतमाम के साथ हमसे काम नहीं हो रहा। الحقيقة سبب ذلك هو أننا كما كان علينا نجتهد، كما كان علينا أن نجتهد في هذه المساجد لإحياء عمل جهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المساجد، لم نقم به كما هو حقه. हमारे रहते हुए किसी मस्जिद में काम नहीं है, मेहनत नहीं है। जब मेहनत नहीं होगी तो दीन भी नहीं होगा। كما هذه قاعدة، إذا لم يكن هناك الجهد ولم تكن هناك الحركة ولم تكن هناك إقامة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون الدين في هذا المكان. इसलिए कामयाबी का ताल्लुक दीन से है, कामयाबी का ताल्लुक दीन से है और दीन का ताल्लुक मेहनत से है। فقال أن فوز هذا الإنسان يتعلق بالدين، وإحياء الدين يتعلق بجهد النبي عليه الصلاة والسلام. हमारे माहौल में
हमारी मस्जिद के माहौल में या हमारे शहर के माहौल में या हमारे मुल्क के अंदर अगर किसी मस्जिद में काम नहीं है, अगर किसी शहर में काम नहीं है, अगर हमारे मोहल्ले में काम नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हमारे ऊपर आती है। فقال إذا كانت هناك مدينة لا يوجد فيها العمل أو حي لا يوجد فيه العمل أو مسجد لا يوجد فيه العمل فهذا كله راجع لنا نحن، بسببنا نحن لم نجتهد لإقامة هذا العمل في هذه الأماكن. इसलिए हमें इस बात को बहुत सोचना भी है और इसकी फिक्र भी करनी है और यहाँ से इस मस्जिद से इस तकाजे को लेना भी है कि किस तरह हम काम करें कि काम हमारे सारे मुल्क में और सारे मुल्क से सारे आलम में पहुँच जाए। لهذا إن شاء الله تعالى نتفكر ونعزم إن شاء الله عز وجل، نتفكر ونعزم إلى كيف نرجع إن شاء الله عز وجل ونجتهد في هذه المقامات التي لا توجد فيها هذه الأعمال ووجود النبي عليه الصلاة والسلام، ونجتهد كما هو مطلوب منا إن شاء الله لإحياء هذه الأعمال ووجود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن. तैयार है؟ مستعدون؟ सो गए؟ نمنا؟ الآن بدأنا العمل. दूसरी मस्जिदों में, दूसरे हलकों में और शहरों में काम उठाने के लिए हमारे पास जो काम की तरतीब है वो अपनी मस्जिद से एक तरतीब है कि दूसरे गश्त के जरिए से काम उठाया जाए. فقال بالنسبة للأحياء المجاورة لنا التي لا توجد فيها العمل ولم يقام فيها أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأول عمل بسببه تحيا هذه الأعمال وهي الجولة الانتقالية. अपनी मस्जिद में काम उठाने के लिए अपनी मस्जिद में गश्त है. ولإحياء العمل في مقامنا في مسجدنا في حينا الجولة المقامية. अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्ले को काम पर उठाने के लिए दूसरा गश्त है. ولإحياء العمل وجود النبي عليه الصلاة والسلام في الحي المجاور لنا بسبب الجولة الانتقالية. और अपने मोहल्ले से जो दूर के मोहल्ले हैं, दूर के इलाके हैं, उसमें काम उठाने के लिए 3 दिन की जमात है. وكذلك بالنسبة لإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام وعمل النبي عليه الصلاة والسلام في القرى المجاورة لقرانا البعيدة قليلا، فبالخروج 3 أيام شهريا إن شاء الله نجتهد لإحياء هذه الأعمال في هذه المساجد. पूरे मुल्क में काम उठाने के लिए हमारी 4-4 महीने की जमातें हैं, 40 दिन की जमातें हैं. ये खुरूज जो 4 महीने और 40 दिन का है, ये पूरे मुल्क में काम उठाने के लिए. ولإحياء هذه الأعمال وجود النبي عليه الصلاة والسلام في جميع مدن بلداننا إن شاء الله عز وجل بالخروج السنوي، إما 40 يوم أو 4 شهور إن شاء الله عز وجل تخرج هذه الجماعات لإحياء هذا العمل إن شاء الله تعالى في المدن البلداننا. भाई दोस्तों देखो, 4 महीने और चिल्ले की जमातों के जरिए से पूरे मुल्क में काम किस तरह उठाया जाए, उसकी चंद बातें हैं जो आपके सामने रखनी है. فلإحياء عمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدن داخل البلاد فهناك نقط سأذكرها لكم نسمعها بالتوجه إن شاء الله. यानी वो मजबूत इलाके जिनमें काम है, जिनमें से जहाँ काम का इस्तिकबाल है, जहाँ से जमातें निकलती हैं, वो अपने कमजोर इलाकों को काम पर कैसे उठाएं, इसकी कुछ तरतीब है. فلإحياء هذا العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام في المناطق الضعيفة بالنسبة للأماكن الموجود فيها العمل الحمد لله قائم على مستوى ما شاء الله طيب وعند العمل قوي، فبها كيف ستجتهد هذه الحلق أو هذه الأماكن التي فيها العمل على الأماكن التي هي ضعيفة شيئا ما، فهناك إن شاء الله تعالى نقط سأذكرها لكم إن شاء الله. भाइयों दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें जितने हमारे पुराने साथी हैं, सबसे पहले हमें अपने मिजाज को काम का बनाना पड़ेगा. فأول شيء لابد نحن القدماء أن نتحصل على مزاج النبي عليه الصلاة والسلام، مزاج الدعوة إلى الله. भाइयों दोस्तों देखो, मिजाज की खराबी क्या है? मिजाज की खराबी ये है कि मुझे 4 महीने में वहाँ भेजो, चिल्ले में वहाँ भेजो जहाँ इस्तिकबाल हो. ففساد المزاج أول شيء فساد المزاج، وهو أنني أنا أريد أن أخرج 4 شهور في الأماكن التي فيها النصرة. सहूलतों को सामने रखकर, इस्तिकबाल को सामने रखकर के अपने रुख तलब मत करो. قال لا نطلب اتجاه التشكيل في الأماكن التي فيها السهولة أو الأماكن التي فيها النصرة. सहाबा इकराम की जमातों के रुख इर्तिदाद को सामने रखकर के तय किए जाते थे, इस्तिकबाल को सामने रखकर नहीं.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يفصل لهم الاتجاه تجاه تشكيلهم في الأماكن التي هي على أبواب الارتداد. ऐसे ऐसे सख्त इलाकों में सहाबा की जमातों को भेजा जाता था कि वो बाज सहाबा की बाज जमातों को तो ये कहा गया कि आपके पर्चे पर ये रुख लिखा हुआ है, लेकिन खोलकर नहीं देखना, इतनी दूर की जब मुसाफत तय कर लो उसके बाद उस पर्चे को खोल के देखना कि आपको कहाँ जाना है। الصحابة من بعد الجماعات التي كانت تشكل كانت تعطى الورقة لهم، والورقة مطوية وممنوع الفتح، كان يطلب منهم أن لا تفتح حتى يقطعوا مسافة من المسافات، حتى يخرجوا من المدينة على مسافة كذا وكذا، بعد ذلك يفتحون هذه الورقة، ورقة التشكيل ومكان التشكيل. यानी सहाबा इकराम की जमातों का वक्त लगाना और इलाकों में भेजना, उनको वक्त लगाने के एतबार से ये मिजाज बनाया गया सहाबा। فكان الصحابة يعني تكونوا وتربوا على هذا المزاج، ليس مزاج محدد مدة محددة أو كذا، لا أبدا، بل كل شيء كان مفتوح، مكان التشكيل مفتوح وكذلك مدة التشكيل مفتوح. जरूरी बात है ये, और अपने आप को काम का बनाने में शामिल है ये बात कि हम अपनी जमात तो बनाएंगे लेकिन अपनी जमात का रुख नहीं सोचेंगे हम। فقال لا بد أن يكون عندنا هذا الفكر، نكون الجماعة ولكن لا نكون الجماعة بناء على مكان التشكيل، لا أبدا، بل نكون جماعة تكون مستعدة حسب المشورة. हमारी जमात वहां जाएगी जहां मशवरा होगा, جماعتنا تذهب حيث شكلت بالمشورة، जहां तकाजा होगा हम वहां के लिए तैयार हैं। نستعد للتشكيل للمكان الذي المقتضى المطلوب. इसलिए कि हमारे कमजोर इलाके, वो काम के इलाके जब तक नहीं बनेंगे, कमजोर इलाकों में काम जब तक नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को इस मिजाज पर नहीं लाएंगे। فقال ما دام لم نجتهد على هذه الأماكن الضعيفة والأماكن التي لا يوجد فيها العمل، ولم نجتهد فيها ولم نحيي فيها عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لن نتحصل على هذا المزاج، مزاج الدعوة إلى الله. भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज 100 साल तकरीबन इस काम को हो गए, ये काम अपने तारुफ की सतह से आगे चला गया। فهذا العمل الحمد لله الآن 100 سنة قبل بدأ هذا العمل، والآن الحمد لله يعني وصل إلى مستوى متقدم كثيرا. अब काम के तारुफ की जरूरत नहीं है इलाकों के अंदर, मुल्कों में काम के तारुफ की जरूरत नहीं है, बल्कि मुल्कों में, इलाकों में, हलकों में, मस्जिदों में काम के तारुफ की नहीं, काम को जमाने की जरूरत है। فالآن لا نحتاج لإخراج الجماعات للتعارف أو لنعرف بهذا العمل، الحمد لله الآن صار العمل متعارف في جميع البلدان، في جميع المدن، في جميع المناطق، فالآن المطلوب منا أن نحيي هذا العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن التي لا يوجد فيها العمل. तकाज़ों को सामने रख करके जमातों को तैयार करना, فنكون الجماعات حسب المقتضيات. सारे नए एक जमात में ना हो, सारे पुराने एक जमात में ना हो, नए और पुरानों की मिलकर की जमात बनाई जाए। فلا نكون جماعات يعني جدد في جماعة واحدة والقدماء في جماعة واحدة، بل نخلط بين القدماء والجدد وحسب المقتضى. भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा नंबर ये है कि हम अपने जिम्मेदारों से मशवरे में अपनी जमात के लिए तकाजा तलब करेंगे, रुख तलब करेंगे। فلهذا إن شاء الله عز وجل نكون الجماعة ونطلب هذا الاتجاه وهذا المقتضى من المشورة. जमात 4 महीने की है, जमात चिल्ले की है, जमात के लिए जरूरी है कि जमात जिस रुख पर जा रही है उस रुख पर जाने के बाद जमात के जिम्मे ये नहीं है कि वो 4 महीने 4 शहरों में लगाए, 40 दिन जो है वो मुख्तलिफ हलकों में लगाए, नहीं, 40 दिन की जमात है, 15-20 मस्जिदों का एक हल्का है, 15-20 मस्जिदों का महाना जोड़ के हल्के होते हैं, 12-15 मस्जिदों के, 15-20 मस्जिदों के, एक चिल्ले की जमात एक हल्के में रह करके काम करे। فليس المطلوب أن نخرج 4 شهور ونقضيها في 4 مناطق أو 4 حلق أو كذا، لا، أو 40 يوم في حلقتين، لا، بل عندنا خرجنا مثلا 40 يوم، فإن شاء الله عندنا مثلا 15 مسجد أو 10 مساجد، نحاول أن نركز في هذه المساجد هذه المدة لإقامة جهود النبي عليه الصلاة والسلام. 40 दिन की जमात मुख्तलिफ मुतअद्दिद हलकों में ना जाए। जमात 40 يوم لا تذهب إلى حلق كثيرة. हाँ, इलाके के जो जिम्मेदार साथी हैं, जहाँ जमात जाके काम कर रही है, वो भी जमातों को एक इलाके में रुख दें
काम करने के लिए। كذلك مسؤولين هذه المناطق أو هذه الحلق الذي يريدون إحياء فيها جود النبي عليه الصلاة والسلام، لما تأتي عندهم الجماعة يشكلونها على هذا الترتيب، يشكلونها في حلقة من الحلقات للتركيز في هذه الحلقة لإحياء عمل النبي في هذه المساجد، يعطوها فقط مساجد قليلة لإقامة جود النبي عليه الصلاة والسلام فيها. बाज़ मरतबा तकाज़ा जमातों की तरफ से आ जाता है, जमातों की निकली हुई जमात की तरफ से होता है। बाज़ मरतबा मकामी लोग भी जमात को इस तरह जो है वो बना देते हैं कि एक हल्के में एक हफ्ता, दूसरे हल्के में एक हफ्ता, तीसरे हल्के में एक हफ्ता। मकामी लोगों को भी इससे एहतियात करनी है और जमात जो हमारी गई है वो भी अपने आप को इस पर रखे कि हमें एक हल्के में रह के काम करना है। بعض الأحيان تكون هذا الطلب يكون من طرف الجماعة الخارجة، وأحيانا يكون هذا الطلب كذلك من طرف المقاميون، فلا يقولون أن نريد أن تقضي هذه الجماعة أسبوع في هذه الحلقة وأسبوع في هذه الحلقة وأسبوع في هذه الحلقة، فبهذا الترتيب لا يستطيع أن يكون تركيز لإحياء جود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحلقة، بل نعطي هذه الجماعة نعطيها حلقة واحدة تركز فيها. आप हजरात के जिम्मे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यूरोप के मुल्क हैं सबके जिम्मे तकाजे दिए हुए हैं कि किस मुल्क को किस तकाजे पर जमात भेजनी है। आप हजरात को इसकी पूरी रियायत करनी है कि कोशिश ये करनी है कि उन तकाजों पर काम करने के लिए मजबूत जमातें बनाना और उन तकाजों पर काम करने के लिए उस मुल्क में उस काम को उठाने के लिए उस इलाके में 4-4 महीने की जमातें बनाना। وكذلك الحمد لله يعني عينت بعض الدول لنا إن شاء الله عز وجل حتى لإرسال الجماعات لها، فلإرسال هذه الجماعات لهذه الدول فلا بد يكون كذلك يعني هذه الجماعات نراعي تكوين هذه الجماعات، يكون هناك قدماء ومستعدون لأنهم مزاج الدعوة ومزاج فكر النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة هذا العمل في هذه البلدان. 4 महीने की जमात एक बड़ा हल्का काम के लिए ले ले, एक हल्के में 15-20 मस्जिदें हैं, 3 हल्के ले ले, 4 हल्के ले ले, लेकिन 4 महीने एक दायरे में रह करके काम करे। فإذا أرسلنا هذه الجماعة ل4 شهور فتشكل في مثلا في حلقتين أو 3 حلقات فيهم مثلا 50 حي مسجد، وتركز في هذه الحلق جماعة 4 شهور تركز في هذه الحلق المجاورة عند دائرة مجاورة، حلق متقاربة تجتهد في هذه الحلق لإحياء جود النبي عليه الصلاة والسلام. एक हल्का हमने अपने जिम्मे लिया काम करने के लिए, उस हल्के में 1 या 2 मस्जिदों में काम है, बाकी मस्जिदों में काम नहीं है। 1-2 मस्जिदों में आमाल है, बाकी मस्जिदों में आमाल नहीं है। हमें हर मस्जिद में कयाम करके काम करना है, हर मस्जिद में ठहर कर काम करना है। فإذا شكلنا لحلقة من الحلقات وهذه الحلقة مثلا يوجد فيها مسجدين فيهم بعض الأعمال أو فيهم الأعمال، فنحن لابد أن ننزل في جميع المساجد لإقامة جود النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المساجد، ليس نقتصر فقط على هذين المسجدين. बाज़ जमातें निकलती हैं अल्लाह के रास्ते में, जिन मस्जिदों में इस्तिक़बाल होता है उसमें क़याम करती हैं, और जिन मस्जिदों में इर्तिदाद होता है उसमें क़याम भी नहीं करती। فبعض الجماعات الملاحظ فيها أنها لما تذهب إلى حلقة من الحلقات هي تقيم في هذه المساجد التي فيها الاستقبال وفيها النصرة، ولكن هذه المساجد الأخرى التي لا يوجد فيها العمل ولا يوجد فيها النصرة وهم على أبواب الارتداد لا يذهبون إليها ولا يشكلون إليها. ऐसी मस्जिदों में जमातें जाना नहीं चाहती जिन मस्जिदों में सहूलतें नहीं। وجماعة كذلك لا تريد أن تذهب إلى هذه المساجد التي ليست فيها السهولة. एक चिल्ला लेकर के निकले, 2 मस्जिदों में एक चिल्ला लगा दिया, बाकी मस्जिदों में वहीं से जाके काम किया नहीं। एक जगह ठहर कर काम नहीं करना, हर मस्जिद में कयाम करके काम करना है। ليس فقط نجلس في هذه المساجد التي فيها النصرة والسهولة نجتهد فيها والأخرى نترك، لا، بل نأخذ جميع المساجد ونرتب الأوقات لجميع المساجد ونشكل لجميع المساجد ونجتهد في جميع المساجد التي فيها النصرة والتي ليست فيها النصرة. हमें आपको अंदाजा नहीं है कि जमात के 24 घंटे के जो अमाल होते हैं उसमें कितनी तासीर है। نحن الآن لا نتوقع لا نعرف كم تأثير الموجود في أعمال جود النبي عليه الصلاة والسلام، لها تأثير كبير تأثير عظيم। जिस मस्जिद में अगर सहूलत नहीं है लेकिन उस मस्जिद के माहौल में कितने मुसलमानों के घर हैं, उन मुसलमानों के घरों के दरमियान में हमें ठहरने के लिए एक मस्जिद मिली हुई है, एक ठिकाना मिला हुआ है,
चाहे उसमें सहूलत ना हो, लेकिन अगर हमारी जमात उस ठिकाने पर ठहर कर सुबह से लेकर शाम तक और 24 घंटे वो अमाल करेगी, तो उस अमाल के करने के असरात उस बस्ती में रहने वालों के घरों में, उनकी जिंदगियों में पड़ेंगे। هذا المسجد الذي لا يوجد فيه العمل ولا يوجد فيه السهولة لإقامة الجماعة، ولكن هذا المسجد حوله بيوت المسلمين، حوله بيوت المسلمين، ونحن الجماعة إذا نحن ننزل في هذا المسجد طول النهار أو 24 ساعة لإقامة أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنوار وتأثير هذه الأعمال تؤثر في جميع هذه البيوت. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मोहल्लों के अंदर जो मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें ऐसी हैं जैसे पावर हाउस। अगर इन मस्जिदों के अंदर आमाल होंगे तो पावर हाउस से रोशनी सारे घरों में जाएगी, सारे घर उससे रोशन हो जाएंगे। अगर मस्जिदों में आमाल नहीं होंगे तो जब पावर हाउस में पावर नहीं है तो घरों में के अंदर भी अंधेरा हो जाएगा, रोशनी नहीं जाएगी। كان يقول الشيخ يوسف رحمة الله عليه هذه المساجد بيوت الله عز وجل في هذه الأحياء، هذه المساجد مثل المكون الكهربائي، هذا المكون الكهربائي الذي يضيء على جميع البيوت، فهكذا هذه المساجد بيوت الله في الأرض هي كذلك مثل هذا المكون الكهربائي الذي يضيء إذا كانت هذا المكون الكهربائي يضيء بالكهرباء ويضيء بهذه المصابيح، ولكن هذا المسجد هو يضيء بنور الهداية على جميع البيوت. इसलिए हमारी जमातों के लिए जरूरी है कि जमातें एक एक मुसलमानों के मोहल्लों को, मुसलमानों के घरों को और उन घरों में रहने वाले एक एक बालिग मर्द, एक एक बालिग औरत और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी जिंदगियों में इन अमाल की रोशनी पहुंचे, उनकी जिंदगियों में इन अमाल का नूर पहुंचे और इन अमाल के असरात उनकी जिंदगियों में पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि उनके माहौल में जो ठिकाना है, उनके माहौल में जो मस्जिद है, हम हर मस्जिद में ठहर करके 24 घंटे उसमें अमल करें। هذه أحياء المسلمين موجود فيها هناك الرجال والنساء وكذلك الصغار والكبار، البالغين وغير البالغين، حتى يصل هذا النور، نور الهداية ونور الإسلام، نور الهداية، حتى يصل إلى قلوب جميع المسلمين. فلا بد أن ننزل في أحيائهم، لا بد أن ننزل في مساجدهم ونقيم أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام التي هي فيها تأثير إن شاء الله عز وجل، ينتقل هذا النور، نور هذه الأعمال إلى قلوب جميع البالغين وغير البالغين في هذه الأحياء، أحياء المسلمين. आप हजरात इसका खास एहतमाम रखें कि आपको 40 दिन लगाने के लिए इलाका नहीं दिया जा रहा, आपको 40 दिन लगाने के लिए रुख नहीं दिया जा रहा, आपको 4 महीने लगाने के लिए रुख नहीं दिया जा रहा, आपको 4 महीने और 40 दिन लगाने के लिए तकाजा दिया जा रहा है। सिर्फ वक्त नहीं गुजारना है कि जैसे चाहे वक्त पूरा करो, बल्कि उसमें हमें उस तकाजे को पूरा करना है जिसके लिए हमें यहाँ भेजा है 40 दिन और 4 महीने के लिए। فلا بد أن نعلم ولا بد أن نأخذ هذا الفكر بأن جماعتنا ب4 شهور نحن لا نعطى اتجاه التشكيل، لا نعطى اتجاه التشكيل، بل سنعطى المقتضى المطلوب الطلب، وكذلك ليس لقضاء الأوقات بل لإقامة أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام وإحياء أعمال النبوة في هذه المسائل وفي هذه الأماكن. इसलिए कमजोर इलाकों में काम उठाने के लिए सबसे पहली तरतीब है एक इलाके में रहकर काम करना और एक एक मस्जिद में काम करना। فلإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن ننزل في كل مسجد ونقيم أعمال النبوة في كل مسجد في كل حي. एक एक मस्जिद में काम करने के लिए, एक एक मस्जिद में काम को जमाने के लिए, एक एक मस्जिद में आमाल की तरतीब कायम करने के लिए हमें क्या करना है? فلإقامة هذه الأعمال، أعمال النبوة، أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحي، ماذا علينا أن نفعل؟ हमारा काम है अपने चिल्ले और 4 महीने के दौरान हर मस्जिद में आमाल की तरतीब कायम करना। لا بد أثناء خروجنا 4 يوم أو 4 شهور لا بد أن نرتب أعمالنا. लेकिन हम ऐसी मस्जिदों में जा रहे हैं जहाँ कोई अमाल नहीं है। ولكن نحن ذاهبون إلى هذه المساجد التي لا يوجد فيها أي عمل. तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने चिल्ले 4 महीने के अंदर ऐसी मस्जिदों में जिनमें आमाल नहीं है, उन मस्जिदों में कयाम करके सबसे पहले हम काम करने वाले आदमी तैयार करेंगे।
فأول شيء لابد أن نتفكر في هذه الأحياء التي لا يوجد فيها العمل ولا يوجد فيها الأحباب. لابد أن نتفكر أول شيء لتكوين الأفراد في هذا الحي. इस काम का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा महल इस काम का वो आदम साजी है। हर जगह काम करने वाले आदमी तैयार करना। فلا بد لأن رأس مالنا هو الأفراد، فلا بد أول شيء نبحث عن العمل الذي يقومون بهذا العمل، نبحث عليهم على الأهم فالأهم ونأتي بهم ونعلمهم. हाँ, तो इसमें सबसे पहली बुनियादी चीज, जिस मस्जिद में भी हम ठहरेंगे उस मस्जिद में जो आमाल की तरतीब है उसकी तरतीब के लिए हमें बुनियादी तौर पर सारे आमाल जिंदा हो जाएं, उसके लिए हमें जितने मस्जिद के माहौल में रहने वाले लोग हैं उन पर मेहनत करके उनको तैयार करना है, उनको मस्जिद में लाना भी है और उनको इस पर तैयार करना है कि वो रोजाना मस्जिद को वक्त देने वाले बने। فقال لا بد نذهب إلى هذه المساجد التي لا يوجد فيها العمل. أول شيء لما ننزل نتفكر في هؤلاء الناس، نبحث عنهم ونأتي بهم ونرغبهم ونأتي بهم للمسجد، ثم نتكلم معهم ونرغبهم حتى يستعدوا لتفريغ الأوقات، حتى يفرغوا الأوقات معنا في المسجد. سفهمنا؟ يا سورة فهمنا أم نمنا؟ तीन बातें जिस मस्जिद में आपकी जमात रहेगी, तीन रोजाना की मेहनत में तीन बातें आपको काबू में करनी है। فلا بد علينا لإقامة العمل في هذه المساجد فلا بد نحافظ على ثلاث أشياء. एक है रोजाना मस्जिद में वक्त देने वालों की तादाद को बढ़ाना। لابد أن يزداد العمل يوميا، الذين يفرغون الأوقات في المسجد لابد أن نجتهد يوميا يزداد العدد. और दूसरा है रोजाना वक्त देने वालों की कुर्बानी को बढ़ाना। ثم كذلك الشيء الثاني كيف هؤلاء الذين هم فرغوا أوقاتهم لإقامة عمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحي، فكيف هؤلاء يزيدون في التضحية. और तीसरा है कि उन रोजाना वक्त देने वालों को किस तरह मस्जिद की आबादी के साथ मेहनत होती है, उस मेहनत को अमली तौर पर करके दिखाना है। وكذلك النقطة الثالثة هؤلاء الذين هم فرغوا الأوقات وجاءوا يجتهدوا معنا لابد أن نعلمهم كيف يقومون بهذا العمل ويقوموا بهذا العمل عمليا أمامنا. हजरत फरमाते हैं हमारे मौलाना साहब दामद बरकातुहुम, जिस मस्जिद में रोजाना की मेहनत काबू में आ जाएगी, जिस मस्जिद में रोजाना की मेहनत काबू में आ जाएगी उस मस्जिद के सारे अमल काबू में आ जाएंगे। فقال أي مسجد، يقول الشيخ دامت بركاته، يقول أي شيء يعني أي مسجد وقيمت فيه هذه الأعمال اليومية، الجهد اليومي بهذا الترتيب، الحركة اليومية، كل الأعمال الأخرى ستقام بإذن الله. हाँ, तो जो जमातें हमारी तकाज़ों पर काम करने के लिए निकली हैं वो ऐसे कमजोर इलाकों में, ऐसी बंजर बस्तियों के अंदर जहां एक भी आदमी काम करने वाला नहीं है, हमारे जिम्मे है हर मस्जिद में काम करने वाले साथी तैयार करना। فعلينا نحن جميع المساجد حتى التي لا يوجد فيها ولا فرد واحد خرج في سبيل الله ولا فرد واحد قائم بهذا العمل، فعلينا نحن أن نبحث ونجتهد لإيجاد هؤلاء العمل وهؤلاء الأحباب حتى إن شاء الله تعالى نجتهد عليهم حتى يقيموا إن شاء الله ويفرغوا أوقاتهم لإقامة هذا العمل. इसके लिए आपको रोजाना की मेहनत को पाबंदी से करना होगा। فعلينا لهذا السبب علينا يوميا نجتهد بهذا الترتيب. मस्जिद के माहौल में ऐसे लोग हैं शराब में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं मस्जिद में, और इतना इर्तिदाद का माहौल है कि मुसलमान तो हैं लेकिन कलमा भी याद नहीं है। فكثير من المساجد المسلمون مبتلون بالشراب، بالاشياء بالحرام، بعيدون عن بيت الله تعالى، موجود عدد كثير منهم. ये लोग जो कलमा नहीं जानते, ये लोग जो शराब में डूबे हुए हैं, इन्हीं को काम करने वाला बनाना है। فهؤلاء الأحباب، هؤلاء المبتلون بالشراب الخمر وغيرها، هؤلاء هم الذين إن شاء الله نجتهد عليهم، هم الذين يصبحون دعاة إلى الله تعالى. इन्हीं को खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाना है। نتملق إليهم نرغبهم ونأتي بهم لبيت الله. और इन्हीं को अपने साथ रख करके अपने साथ आमाल में शरीक करना है। هؤلاء هم إن شاء الله عز وجل نقربهم إلينا ونجلسهم معنا ونعلمهم العمل إن شاء الله. अपना दस्तरखान, निकली हुई जमातें जो कमजोर इलाकों में काम कर रही हैं, अपना दस्तरखान वसी करें.
وكذلك الجماعة الخارجة في سبيل الله لا بد عليها كذلك أن توسع السفرة قليلا. अपने साथ इनको आमाल में भी जोड़ेंगे और अपने दस्तरखान पर इनका इकराम भी करेंगे. نشاركهم معنا في الأعمال ونشاركهم معنا في السفرة كذلك. याद रखो कि हमारे यहाँ इकराम पैसे का नहीं है, हमारे यहाँ इकराम खाने का है, पीने का है, चाय का है. इन सब चीजों का इकराम तो करेंगे, पैसे का नहीं करेंगे. فإن شاء الله هذا الإكرام إن شاء الله نكرمهم بالشاي ونكرمهم بالحلويات وكذا، ليس نكرمهم بالنقود. हाँ, अगर आपने पैसे का इकराम किया तो इनका जोड़ पैसे से बैठेगा, काम से नहीं बैठेगा. فإذا أكرمناهم بالنقود فتتعلق قلوبهم بالنقود ليس بالعمل. अभी अगली बार जो जमात का इंतजार करेंगे तो पैसे के लिए करेंगे, काम के लिए नहीं करेंगे. فإذا هم قاموا بالعمل يقومون بالعمل من أجل الفلوس ليس من أجل الله. इसलिए इनको अपने पास लाओ, मस्जिदों में लाओ, दस्तरखान पर लाओ, आमाल में शरीक करो और इनको मानूस करो. لهذا لا بد أن نجتهد عليهم ونأتي بهم لبيت الله تعالى ونشاركهم معنا في الأعمال، نشاركهم معنا في السفرة إن شاء الله تعالى. ये लोग जो बिल्कुल गिरे पड़े माहौल में हैं, जब ये आपके करीब होंगे, आपके साथ बैठेंगे तो इन्हीं में से लोगों के अंदर चमक पैदा होगी और इसी में से लोग तैयार होंगे. هؤلاء نفسهم هذول الأفراد التي هم مبتلون إن شاء الله لما نأتي بهم للمسجد ونشاركهم معنا في الأعمال ويتأثرون ويقومون بهذا العمل، هم إن شاء الله سيتنورون ويكونوا دعاة إلى الله تعالى. अपने साथ हल्कों में बिठाकर कलमा भी सिखाएंगे, नमाज भी सिखाएंगे, गुस्ल और वुजू के फराइज भी सिखाएंगे, अपने साथ तालीम में भी शरीक करेंगे और इतना इनको काम में लाते हुए इनकी तशकील भी करेंगे. هؤلاء نفسهم الأفراد إن شاء الله نأتي بهم للمسجد ونشاركهم معنا في الأعمال ونجتهد عليهم ونعلمهم الصلاة ونعلمهم الكلمة ونعلمهم ما يحتاجون إليه من الفرائض ثم نشكلهم للخروج في سبيل الله. आपने जमात तैयार कर ली, सब लोग तैयार हो गए, लेकिन सबने उज़र कर दिया हमारे पास पैसे नहीं है. فنحن إذا شكلنا كذلك هم سيشكلون وكذلك هم يعتذرون، ممكن يعتذرون يقول ما عندنا، نحن مستعدون لكن ما عندنا نفقة. तो जमातें जो हमारी निकली हुई हैं वो तो खूब खर्च करती हैं, तो लेकिन उनको यहाँ इस खर्च में एहतियात करनी है. فهؤلاء جماعتنا ما شاء الله هم ينفقون، خارجين عندهم الأموال خارجين بها وينفقون، ولكن لا بد كذلك من الاقتصاد. जमात हर हाल में निकालनी है लेकिन पैसे नहीं बांटने. فلا بد أن نخرج الجماعة في سبيل الله ولكن ليس لا نقدم لهم الأموال. हाँ, हमने नए नए लोगों को तैयार किया है, ये 3 दिन के लिए भी तैयार हो गए. कुछ तो इन्होंने आमाल हमारे साथ रहकर के किए, लेकिन अब कुछ ये काम अल्लाह के रास्ते में निकल कर के सीखेंगे. अल्लाह के रास्ते में निकले बगैर किसी इस आदमी को काम की समझ पैदा नहीं होती. सारे सिर्फ मकामी काम से काम की समझ नहीं आती. जब तक उसको अल्लाह के रास्ते में नहीं निकालेंगे, घर और कारोबार से निकालकर उसको नहीं भेजेंगे, ये काम खुलता नहीं है, इस काम की पूरी समझ पैदा नहीं होती. فقال هذه الجماعة وهؤلاء الأفراد مهما جمعناهم رغم وجودهم معنا ويتعلمون الأعمال معنا ويشاركون في جميع الأعمال ويقومون بالأعمال أمامنا في مقامهم، لكن لا يستطيعون أن يفهمون هذا العمل ولا يفتح عليهم الله عز وجل فهم هذا العمل إلا بالخروج في سبيل الله. فلا بد أن نجتهد عليهم لإخراجهم من بيوتهم في أماكن أخرى، يخرجون لمدد مختلفة ويتركون الأشغال، يتركون البيوت، يفارقون أشغالهم وبيوتهم. بعد ذلك إن شاء الله عز وجل الله يفتح عليهم فهم هذا العمل. जमात बनाई हमने, जमात की तश्कील भी करेंगे, जमात को रवाना भी करेंगे. अब ये कहेंगे पैसे नहीं है तो इनसे ये कहो अपने घर में रहकर जो खाना खाते हो उसको अपने साथ में ले. فحل بسيط. هذه الجماعة إذا هم يعتذرون يقول نحن ما عندنا نفقة، نحن مستعدون للخروج 3 أيام وكذا ولكن ما عندنا نفقة. الله के रास्ते نحن لا نعطيهم الأموال، نقول هكذا الأموال خرجوا بيضاء، بل نقول لهم إن شاء الله عز وجل هذا الطعام الذي ستأكلون في بيوتكم في هذه 3 أيام وهذه مدة الخروج، تأخذون كل واحد يأخذ من بيته شيئا من الطعام، وهذا الطعام تجتمعون وتطعمون بأنفسكم في الخروج في سبيل الله. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दीन सीखने के लिए, दीन की मेहनत के करने के लिए एक पैसे की भी जरूरत नहीं. قال الشيخ يوسف رحمة الله عليه كان يقول لإقامة هذا العمل لهذا الجهد تستطيع أن لا تقوم بهذا الجهد بدون الحاجة إلى فلس واحد. बोलते तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, पैसे तो सिर्फ तुम्हारी सवारी और खाने के लिए होते हैं, दीन सीखने में कोई एक पैसा भी नहीं लगता. فقال لك هذا النقود أو هذه الفلوس هي ليست للخروج
ليست لتعلم الدين. التعلم الدين تستطيع تتعلم الدين وتخرج في سبيل الله بدون أي فلوس. هذه الفلوس هي فقط للطعام. तालीम के हलके में बैठोगे, एक पैसे की जरूरत नहीं है. لجلوس في حلقة التعليم لا تحتاج ولا نفقة واحدة ولا درهم واحد. नमाज सीखोगे, एक पैसे की जरूरत नहीं है. لتعلم الصلاة لا تحتاج لدرهم واحد. नमाज पढ़ोगे, एक पैसे की जरूरत नहीं है. لإقامة الصلاة لا تحتاج لدرهم واحد. दूसरों को नमाज की दावत दोगे और उन्हें मस्जिद में लेके आओगे, एक पैसे की जरूरत नहीं है. لدعوة الآخرين للصلاة ولدين الله تعالى لا تحتاج ولا درهم واحد. गश्त में जाओगे, एक पैसे की जरूरत नहीं है. للذهاب إلى الجولة لا تحتاج لدرهم واحد. सिर्फ पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप सवारी के लिए सवारी पर जाना चाहोगे या खाने के लिए कुछ खाना चाहोगे, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी आप. لا تحتاج للنقود لهذه الأعمال بل تحتاج لها فقط عند السفر وكذلك عند الطعام. इसलिए इनसे कहो कि आप अगर 3 दिन में अगर नहीं गए तो 3 दिन अपने घर में रहोगे, घर में रहकर 3 दिन में जो खाओगे उसे अपने साथ में लेंगे. فقال إذا أنت لا تستطيع الذهاب ل3 أيام بسبب أن ما عندك نقود فالآن أنت تذهب للبيت، وهذا الطعام الذي أنت كنت ستستعمله في خلال هذه المدة 3 أيام تأخذه معك في الخروج في سبيله. खाने का मसला यहाँ से हल हो गया. الآن حلت مشكلة النفقة. नए नए लोग हैं, पहली बार निकल रहे हैं, 3 दिन की हमने जमात बनाई है, इनको हम पैदल का रुख दे करके किसी थोड़ी मुसाफत के बाद एक पैदल का रुख बना करके जमात भेजेंगे, सवारी की जरूरत भी खत्म कर देंगे. وهذه الجماعة كذلك لننهي مشكلة السفر هذه أو نفقة السفر. فهذه الجماعة هي جزء ما شاء الله نشكلهم يعني لمسافة قريبة يستطيعون الذهاب إليها بالأقدام. بهذه الطريقة حلت مسألة كذلك نفقة السفر. अब ये लोग 3 दिन लगाएंगे, खाना पीना भी होगा, पैदल चल के गए, रुख पर भी अपनी बस्ती से दूर भी चले गए. ये 3 दिन में रह करके जो आमाल करेंगे उसमें सारे आमाल इनके सामने आएंगे. मशवरा कैसे होता है, तालीम कैसे होती है, गश्त कैसे होता है, दावत कैसे दी जाती है, लोगों को मस्जिद में खुशामद करके कैसे लाया जाता है, ये सारे आमाल 3 दिन में. ये वो लोग हैं जो कलमा भी नहीं जानते थे, ये वो लोग हैं जो शराब में डूबे हुए थे. 3 दिन में आप ले जाकर के आप इनसे इतने काम कराओगे तो यही लोग काम की समझ लेकर के लौटेंगे. هذه الجماعة هؤلاء الأفراد الذي هم كانوا مبتلون بالشراب وبغيره ولا يعرفون حتى الكلمة، هؤلاء الأفراد شكلتموهم بهذه المدة ل3 أيام مع أن عدم وجود النفقة لا للطعام ولا للسفر، وشكلوا لهذه المكان. هم خرجوا تركوا بيوتهم وأشغالهم، ففي هذا الخروج في سبيل الله ستقام أمامهم الأعمال، سيرون الأعمال ويقومون بأنفسهم بهذه الأعمال، يعرفون كذلك طريقة المشورة وطريقة القيام بالجولة وطريقة القيام بالتعليم وطريقة كذلك يعني دعوة الله، كيف يأتون بالناس، كيف يدعون الناس إلى المسجد، كيف يرغبون الناس، يتعلمون كل هذه الأعمال ويرجعون. هؤلاء الذين هم كانوا مبتلون بالشراب وبالخمر ولا يعرفون الكلمة الآن صار عندهم فهم لهذا العمل وسيرجعون إن شاء الله تعالى ويجري في هذا الاستعداد لإقامة أعمال في أحيائهم. जिस मुसलमान को जहां से उठाकर लाएंगे, जिस दिन लाएंगे उस दिन से ही दोनों काम उसको हमें सिखाने हैं. दीन भी सिखाना है, दीन की मेहनत भी सिखानी है. पहले दिन से दोनों काम हो. فأي واحد اجتهدنا عليه وجئنا به فلا بد أن نعلمه شيئين، لا بد أن نعلمه 2. أول شيء نعلمه الدين وكذلك نعلمهم الدعوة إلى دين الله تعالى. पहले ही दिन से दोनों काम शुरू होंगे. من أول يوم نعلمه هذين العملين الاثنين. अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कलमा पेश किया. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए, ईमान का कलमा पढ़ लिया, फिर चैन से नहीं बैठे, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के चले गए, मुलाकातें करने निकल गए, दोस्तों के साथ मिलने चले गए. पहले दिन 4 लोगों को तैयार करके लाए, चारों को आपकी खिदमत में पेश किया, चारों ने कलमा पढ़ लिया. दूसरे दिन गए, फिर मेहनत में करने चले गए और अपने 5 दोस्तों के पास उनको तैयार करके लेकर आए, आपकी खिदमत में हाजिर किया, 5 ने कलमा पढ़ लिया. कलमा भी पढ़ रहे हैं, दूसरों को दावत दे करके उन्हें भी उस मेहनत पर ला रहे हैं. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا الأمر، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم أي واحد يدخل إلى الإسلام كانوا يعلموا هذا العملين، يعلمه الدين كذلك والدعوة إلى دين الله تعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أول يوم جاء لما قبل هذه الكلمة وأسلم،
مباشرة بعد إسلامه رجع إلى الأماكن إلى أصدقائه وإلى الأماكن التي كان يجلس فيها، واجتهد على أصدقائه، وجاء في اليوم الأول جاء ب4 وعرضهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، ثم اليوم الثاني كذلك جاء ب5، فمن أول يوم تعلم الدين وكذلك تعلم جهد الدين. अब दूसरा काम ये होगा, जब ये 3 दिन लगा करके जमात आएगी जिसको आपने भेजा था, तो आप जिस मस्जिद में हैं, इस मस्जिद में ये जमात वापस आई है। वापस आने के बाद इन्होंने सारे काम जमात में सीखे हैं, मशवरा भी, तालीम भी, गश्त भी, मुलाकातें भी। अब इनको इनकी मस्जिद में पूरा जब ये आ जाएंगे तो इनकी अमाल की तरतीब कायम करनी है। आप मशवरा कब करोगे, तालीम आपकी कब होगी, आप मस्जिद में रोजाना वक्त मेहनत के लिए कौन सा दोगे, ये सारी तरतीबें इनसे बैठ करके बनानी है। आपका हफ्ते में उमूमी गश्त कब होगा, दूसरा गश्त कब होगा। जिस तरह 3 दिन आपने अभी लगाए हैं, यही 3 दिन आप अगले महीने फिर कब लगाओगे, उसका हफ्ता मुकर्रर करना, फिर बैठ करके ये सब लोगों के साथ अमाल की तरतीब कायम करनी है। जब इतना काम हो जाएगा, अपने सामने आप इनसे काम कराने लगोगे, अब आपकी जमात अगली मस्जिद में जाएगी। فهذه الجماعة التي ما شاء الله أكرمكم الله عز وجل ووفقكم الله تعالى وأخرجتموها في سبيل الله بإذن الله تعالى، ثم بعد خروجها ل3 أيام رجعت وأنتم ما زلتم في نفس المسجد، رجعت إليكم في نفس المسجد في حيهم. فهذه الجماعة الآن تجلسون معه، تسمعون منه الأحوال، الحمد لله ما شاء الله، تعلموا يعني الأعمال، تعلموا كيف يقومون بالتعليم والمشورة والجولات وغيرها. فالآن نجلس معهم ونرتب معهم الأعمال في هذا الحي إن شاء الله عز وجل. كما أنتم اجتهدتم في هذا المسجد، فالآن هذا الجهد لابد أن تقومون به في حيكم. فمتى إن شاء الله عز وجل نسألهم، نأخذ منهم آراءهم، متى إن شاء الله عز وجل تجلسون للمشورة يوميا، ثم نعين وقت المشورة. متى إن شاء الله تعالى تجلسون لحلقة التعليم يوميا، نعين كذلك وقت حلقة التعليم. وكذلك إن شاء الله تعالى كم ستفرغون الوقت يوميا للزيارات لفكر الدين وزيارة المسلمين. كذلك كل ناخذ منهم الأوقات ونسجلها إن شاء الله تعالى، ثم نسألهم إن شاء الله متى تقومون بهذه الجولة العمومية مثل ما قمتم بها في الخروج في سبيل الله. لابد أن تقوموا بهذه الجولة كذلك في حيكم في أي يوم مناسب نعينها، كذلك نعين لهم جولة انتقالية أيضا، ثم نقول لهم إن شاء الله تحافظون هذه 3 أيام التي خرجتم لابد أن تحافظون عليها في كل شهر إن شاء الله عز وجل مرة، ففي أي أسبوع يناسبكم ثم نعين لهم الأسبوع. فبهذا الترتيب نقيمهم إن شاء الله تعالى على هذه الأعمال ال5 إن شاء الله في حيهم إن شاء الله. सिर्फ वक्त लगवाना, सिर्फ तश्कील करके वक्त लगवाना, इतना काम हमारा काफी नहीं है। ये काम हमारा पूरा नहीं होगा। तश्कील भी करेंगे, वक्त भी लगवाएंगे, और वक्त लगाने के बाद उनकी मस्जिदों में उनकी आमाल की तरतीब भी कायम करेंगे। فأثناء خروجنا وأثناء شهودنا وحركتنا في هذه الأحياء لا يكفينا فقط أن نأخذ منهم الاستعداد للخروج ونتركهم، لا أبدا، بل هذا العمل لابد عمليا، لابد أن نقوم به عمليا، لابد أن نأتي بهم ونشكلهم ونأخذ منهم الأوقات ونخرجهم في سبيل الله، نرسلهم كذلك للخروج في سبيل الله. ولما يرجعوا إن شاء الله عز وجل نرتب كما ذكر الشيخ، نرتب هذه الأعمال معهم ونقيمهم عليها عمليا ثم ننتقل. इस मस्जिद में काम शुरू हो गया, नए लोग काम पर लग गए, अब आपकी जमात अगली मस्जिद में जाएगी। الحمد لله هذه الجماعة الحمد لله رجعت، وفي هذا الحي ما شاء الله أقيمت هذه الأعمال، وهؤلاء الأحباب ما شاء الله الذين خرجوا 3 أيام صاروا من العملة القائمين بجهد النبي عليه في هذا الحي. فلما اطمأننا عنهم، فالآن إن شاء الله ننتقل إلى حي آخر وإلى مسجد آخر. उस मस्जिद में आप काम जाकर शुरू कर देंगे, लेकिन उस मस्जिद में काम करते हुए जो पिछली मस्जिद थी उस मस्जिद की पूरी देखभाल रखेंगे। وكذلك لا ننسى هذا الأمر، لما انتقلنا نحن إلى المسجد الآخر فكذلك لا ننسى هذا المسجد، لا ننسى هذا المسجد الذي أقمنا فيه الأعمال، فلا بد أن نتفقدهم أحيانا، مرة نرسل لهم بعض الأفراد ونسأل عن أحوالهم ونتفقدهم وننظر كم الأعمال التي هي قاموا بها. आपने उनके पहले गश्त का दिन तय किया था, आपकी जमात अगली मस्जिद में है, वो दिन आ गया तो वहीं से आपके साथी आकर के उनकी मस्जिद में इसकी निगरानी करेंगे, देखेंगे, और उनको ये कि भाई आज ये गश्त का दिन है, जिन लोगों ने गश्त की नियत की थी वो गश्त में आकर के गश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां से आकर के उनको उठाना, उनको तरगीब देना, उनको उनके गश्त के लिए मुतवज्जे करना, उनको चलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं होगी। فمثلا لما ذهبنا إلى هذا المسجد الآخر
وانتقلنا من هذا المسجد التي خرجت منه هذه الجماعة وبدأوا العمل في هذا الحي. مثلا لما يصل يوم الجولة، عيننا يوم الجولة، لما وصل يوم الجولة نرسل نفرين أو كذا يأتوا عندهم، يأتوا إليه ثم يتفقدونهم، فإذا كانوا هم مستعدون ما شاء الله مجتمعون للجولة وجاءوا للجولة، نحن فقط نشارك معهم، فقط ننظر فقط كيف سيقومون بهذا العمل، كيف يقومون بالجولة. وإذا هم كانوا يعني ما اجتمعوا وما كان هذا الاستعداد، نأخذ هذه أسماء هؤلاء الأفراد ونزورهم إن شاء الله ونرغبهم حتى يأتون إلى المسجد حتى يقوموا بهذه الجولة. जो वक्त मशवरे का तय किया था उसमें मशवरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तालीम का वक्त तय किया था, तालीम हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब आपकी जिम्मेदारी में है। अगर कोई काम कोई अमल अपने वक्त पर नहीं हो रहा या साथी उसमें नहीं जुड़े तो आपकी जिम्मेदारी आप वहीं से आकर के उसकी फिक्र करेंगे। فكذلك لابد كذلك نتابع معهم ونتفقد جميع الأعمال لما نأتي إليهم ونسألهم. الحمد لله بدأت الأعمال، مثلا المشورة، قمتم بالمشورة يوميا، قمتم بالتعليم يوميا، إذا كان الحمد لله نشجعهم، وإذا كانوا لما قاموا بأي عمل من الأعمال فلا بد كذلك هذا في مسؤوليتنا نحن إن شاء الله عز وجل، نرغبهم مرة أخرى إن شاء الله تعالى ونتفكر معهم ونعرف الأسباب التي منعتهم من القيام بهذه الأعمال، نرغبهم كذا، ولكن هذا يبقى دائما في مسؤوليتنا. ولو انتقل للمسجد آخر لكن هذا المسجد، هذه المساجد التي شاهدنا فيها وقمنا في هذه الأعمال فلا بد، هي ما زالت في مسؤوليتنا، لا بد أن نتابعها ونتفقدها حتى إن شاء الله تعالى تقوم هذه الأعمال كلها إن شاء الله بقيام صحيح. दूसरी मस्जिद में आपने काम शुरू किया, आप तीसरी मस्जिद में चले गए, तो आप तीसरी मस्जिद में जाकर के दोनों मस्जिदों की देखभाल करें। فانتقلنا من المسجد الثاني إلى المسجد الثالث، والمسجد الثاني قمنا به بنفس العملية، أخرجنا منهم أفراد ما شاء الله خرجوا وبدأوا يقوموا بهذا العمل. فالآن عندنا مسجدين، في المسجد الثالث عندنا مسؤولية مسجدين لابد أن نتفقدهما. यही है काम जमाने की मेहनत। هذا هو ترتيب إقامة الأعمال في هذه الأحياء. इसीलिए आपकी जमात को 40 दिन एक हलके में, 4 महीने एक दायरे में रखा जाता है और रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप एक इलाके में रहकर जितना काम करो उस काम को जमाने की मेहनत भी करो। هذا هو المقصود الذي قلنا. لماذا قلنا أننا هذه الجماعة 40 يوم أو 4 شهور تكون في حلقة واحدة أو في يعني منطقة واحدة قريبة من بعضها البعض، حتى هذه الجماعة تستطيع أن تتفقد جميع المساجد التي شكلت فيها وأقامت فيها أعمال جهود النبي عليه الصلاة والسلام. इस तरह से अगर आप 40 दिन एक हलके में लगा लो और 40 दिन के अंदर उस हलके के अंदर अगर आपने 40 दिन आपने 5 मस्जिदों में, 8 मस्जिदों में, 10 मस्जिदों में भी लगाए 40 दिन, और 40 दिन में आपने इन 10 मस्जिदों में 5 मस्जिदें भी ऐसी बना दी कि जिनमें पहले आमाल नहीं थे, अब आमाल शुरू हो गए, तो ये 5 मस्जिदें, आप तो 40 दिन आके वापस आ जाओगे, लेकिन ये 5 मस्जिदें जिनकी हर महीने 5 जमातें निकलने लगी, हर हफ्ते 10 गश्त होने लगे, रोजाना मशवरा होने लगा, रोजाना तालीम होने लगी, रोजाना मस्जिद की आबादी की मेहनत होने लगी, 5 मस्जिद ऐसी बना के आप चले गए, आप तो चिल्ला लगा के वापस चले जाओगे, लेकिन ये वो लोग खड़े करके गए आप जिनको अपनी जिंदगी यहाँ लगानी है, ऐसे लोगों को आपने खड़ा कर दिया, ऐसी मस्जिदें आपने बना दी। ये मस्जिदें, ये 5 मस्जिदें 5 ही रहेंगी, बल्कि अपने हल्के की जो 15 मस्जिदें हैं, ये 5 मस्जिदें उन 15 मस्जिदों में काम खड़ा कर देंगी। هذه المدة التي قضيتم في هذه الحلقة، في مثلا قمتم بهذا الترتيب في 10 مساجد أو 15 مسجدا، ولكن المساجد التي أقيمت فيها هذه الأعمال فقط 5، وأنتم رجعتم كملتم المدة ورجعتم، لكن هذه المساجد أو هذول الأفراد وهؤلاء العملة التي أقمتهم على جهود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحياء ال5 هم إن شاء الله بإذن الله تعالى هم سيقومون سيجتهدون على باقي المساجد، على باقي هذه 15 مسجد أو 10 مساجد، هم إن شاء الله عز وجل سيجتهدون لإقامة أعمال جهود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المساجد. इस तरह जब आपका चिल्ला इस हल्के में पूरा होगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो आपका जहां से आपकी जमात आई है तकाजे पर, आप वहां मरकज में अपने इलाके में ये उनको खबर कर दो कि हमारी जमात यहां से वापस जब जाएगी जब दूसरी जमात आप भेज देंगे। فلما إن شاء الله عز وجل عند اقتراب
كمال المدة. مثلا لما تقترب نهاية مدة الخروج 40 يوم، فإن شاء الله أنتم تتصلون أو ترسلون يعني طلب من حلقكم أو من مدنكم أو من مراكزكم التي شكلتم منها إلى هذه الحلقة، وتقول لهم نحن إن شاء الله كملنا المدة، تحكون لهم الأحوال، كملنا المدة قربت من الانتهاء، وقمت الأعمال في كذا وكذا من المساجد، ونحن لا نستطيع الآن أن نرجع حتى ترسلوا لنا جماعة أخرى لتكمل العمل الذي قمنا به. कमजोर इलाकों का तकाजा आपने अपने जिम्मे किया और साल में एक जमात आपने भेजी, इससे काम नहीं होगा। فقال لك نحن خذنا هذا المقتدى وهذا الطلب لإقامة الجهد ولإقامة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحلقة التي لا يوجد فيها العمل، ولكن ما أرسلنا إليها الجماعة، ما أرسلنا الجماعة إلى هذا المكان، فهذا المكان لا يقوم فيها العمل. इसलिए जरूरी है जिम्मेदारों का सफर करना। जो तकाजे जिम्मेदारों ने कमजोर इलाकों के अपने जिम्मे किए हैं, जिम्मेदार उसमें सफर करके जाएं और वहां जाकर के पूरे इलाके का अंदाजा करें और इसकी तरतीब सोचें और इसका पूरा लिख करके लाएं कि एक वक्त में कितनी जमातें काम कर सकती हैं और एक साल के अंदर हमें कितनी जमातें एक हल्के के अंदर भेजनी है। فلا بد على المسؤولين المناطق والمسؤولين المدن أو البلدان التي أخذت هذه الطلبات وهذه المقتضيات من هذه المشورة، فلا بد لما نرجع فلا بد أن نذهب. هؤلاء المسؤولون هم يفرغون من أوقاتهم ويذهبون إلى هذه المناطق وإلى هذه البلدان وإلى هذه الأماكن التي طلب منهم الجهد عليها، يذهبون إلى هذه الأماكن ويتفقدونها وينظرون عدد الحلق أو عدد المساجد التي توجد، وكم يحتاجون إلى الجماعات، كم من جماعة في وقت واحد، كم علينا أن نرسل لهم من جماعة خلال السنة كاملة، كم علينا أن نرسل لهم من الجماعات. فلا بد أن يتفقدوا هذه المناطق ويأخذوا جميع الأحوال ثم يرجعون إن شاء الله عز وجل ويتفقدون. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ये सुन्नत है कि आप एक जमात को भेजकर वापस जब बुलाया करते थे जब उसकी जगह दूसरी जमात भेज दिया करते। كان هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أرسل جماعة من الجماعات لإحياء جهود النبي عليه الصلاة والسلام لإحياء الدين في منطقة من المناطق، كانت هذه الجماعة لا ترجع حتى يرسل إليهم جماعة أخرى. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में एक जमात भेजी और जमात भेज करके आपको याद नहीं रहा। فسيدنا عمر رضي الله تعالى مرة بعث جماعة ولكن بعد ذلك نسي. जमात इंतजार करती रही कि जमात कब आएगी। इंतजार करते करते जब एक मुद्दत गुजर गई तो जमात वापस आई। فلما نسي سيدنا عمر ما أرسل جماعة أخرى وهم انتظروا حتى يعني بعد ذلك رجعوا. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जमात की मुलाकात हुई तो जमात आई लेकिन जमात नहीं पहुंची। हज़रत उमर ने सवाल किया तो जमात ने कहा कि ए उमर, तुम हमारी जमात भेज करके भूल गए और आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। فقال النبي لما رجعت هذه الجماعة وجلسوا مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وحكوا له الأحوال، ولكن قالوا له أنت الآن ما أرسلت لنا الجماعة، ما أرسلت جماعة لتتم ما نحن قمنا به، فأنت خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. यमन के अंदर है खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह की जमात को भेजा। यमन के अंदर 6 महीने तक मुसलसल काम करते रहे यमन के अंदर, लेकिन बस्ती उस पर रही। 6 महीने के बाद जब आपको बुलाना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तश्कील वहाँ के लिए की। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपनी जमात लेकर यमन पहुँचे। हज़रत खालिद इब्न वलीद वहाँ से वापस आए। जैसी पहुँचे मेहनत हुई, सारा यमन पलटा खा गया। قال الحمد لله لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل سيدنا خالد بن الوليد إلى اليمن، فاجتهد سيدنا خالد بن الوليد في اليمن 6 أشهر، فبعد انتهاء 6 أشهر أرسل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ليتم ما بقي من العمل. فلما وصل سيدنا علي رجع سيدنا خالد بن الوليد، ثم قام سيدنا علي رضي الله تعالى ببركة هذا العمل بسبب هذا التنسيق وهذا التتابع وهذا تتابع الجماعات، فالحمد لله أحيي الدين في اليمن. इसलिए आप हजरात को एक इलाके में पढ़ के काम करना, एक चिल्ला एक इलाके में लगाना, 4 महीने एक इलाके में लगाना, एक काम तो ये है।
فالأول العمل الأول لابد أن ننسى، لابد أن يكون التركيز. نخرج خارج 40 يوم أو 4 شهور، 40 يوم في حلقة واحدة، وكذلك 4 شهور في منطقة واحدة وفي حلق متقاربة إن شاء الله تعالى. एक मस्जिद में ठहर के काम करना, किसी मस्जिद को भी खाली नहीं छोड़ना. فلا بد علينا أن نركز الأعمال ونجتهد في جميع المساجد، لا نترك أي مسجد من المساجد، لا بد أن نخرج في جميع المساجد. जिस मस्जिद में साथी होंगे वहां काम करोगे तो आपके जरिए से उनका फायदा होगा, उन साथियों को फायदा पहुंचेगा. فالمساجد التي سنجتهد فيها إن شاء الله عز وجل وفيها النصرة وفيها الأحباب هناك نستفيد منهم إن شاء الله تعالى، يستفيد منهم كذلك الجماعة. ऐसी मस्जिदों में जहां काम करोगे, जहां साथी नहीं है, जहां कोई सहूलत भी नहीं है, जब उनमें आप रह करके काम करोगे तो वहां के मुजाहिदों से हमारी तरबियत होगी. أما جهدنا في هذه المساجد التي لا يوجد فيها العمل ولا يوجد فيها الأفراد القدماء وفيها كلها جدد، فجهدنا في هذه المساجد هو يكون سبب لتربيتنا نحن. सहाबा इकराम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना बुखार के शहर के नाम से मशहूर था, बुखार का शहर. فكان لما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المدينة فكانت المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت مشهورة بالحمى. एक मुजाहिदा तो ये था कि अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, माल दौलत को छोड़ के जा रहे हैं. एक तो ये मुजाहिदा हिजरत करके गए मदीना, और दूसरा मुजाहिदा सहाबा के साथ ये हुआ कि मदीने में जाके तमाम अक्सर सहाबा बुखार में पड़ गए. كانت المجاهدة الأولى للصحابة رضي الله تعالى عنهم أثناء الهجرة هي أنهم تركوا أوطانهم وأبنائهم وأشغالهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة المنورة. ثم المجاهدة الثانية هي إصابتهم بالحمى، كل الصحابة أصيبوا بالحمى. सहाबा इकराम पीले पड़ गए बुखार के अंदर. बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो अपने बिस्तर में पड़े हुए उस बुखार की हालत में रोते थे. فكان الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بهذا المرض، مرض الحمى، ومن بينهم سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه حتى بشدة الحمى وبشدة ألم الحمى كان يبكي رضي الله تعالى عنه. आप एक मरतबा आपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, गांव के रहने वाले 2 लोग आपके पास आए जिनको बद्दू कहते हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूलुल्लाह आप हमें इजाजत दे दें, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता. فكان النبي مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس جالسا فجاء أعرابيان وقالوا يا رسول الله نحن إذن لنا نريد أن نخرج من المدينة، لا نستطيع أن نتحمل هذا الوباء. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर सुकूत फरमाया, कोई जवाब नहीं दिया. فسمع سؤالهم وطلبهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يجيبهم. हाँ, वो दोनों लोग मदीना छोड़ के चले गए. هؤلاء الأعرابيان تركوا المدينة وخرجوا. आपने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मदीना इस वक्त आग की भट्टी बना हुआ है, मदीना इस वक्त आग की भट्टी बना हुआ है, जो भी मैल कुचैल होगा वो दूर हो जाएगा. وكانت المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت مشتعلة النار بسبب الحمى، كان شدة الحرارة. जो भी मैल कुचैल होगा वो दूर हो जाएगा. الحمد لله كل هذه الأمراض وكل هذا الأوبئة كلها خرجت من المدينة المنورة. वक्त गुजरने के बाद एक सहाबी ने ख्वाब में देखा कि मदीने से एक बहुत डरावनी शक्ल की औरत, बदसूरत डरावनी शक्ल की औरत मदीने से बाहर जा रही है. ये ख्वाब उन्होंने देखा और आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैंने ये ख्वाब देखा है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मदीने की वबा को हमेशा के लिए निकाल दिया. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه الصحابي رضي الله تعالى عنه وحكى له قال إني رأيت في المنام امرأة سوداء، امرأة سيئة الشكل، يعني تركت المدينة، خرجت من المدينة، تركت المدينة وخرجت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك هي الحمى وتلك هو الوباء، خرج مرة واحدة ولا يرجع أبدا إلى المدينة المنورة. हमारी जमातें ऐसी मस्जिदों में काम करेंगी, ऐसे इलाकों में काम करेंगी जहाँ सहूलतें नहीं है, जमातों पर मुजाहिदा पड़ेगा, लेकिन ये जमातें जो मुजाहिदा बर्दाश्त करेंगी, इसमें जो इनको नूर मिलेगा, जो इसमें इनकी तरबियत होगी, वो दूसरी चीजों से नहीं हो सकती. فقال جماعاتنا التي ستشكل إلى هذه المساجد
إلى هذه المساجد التي ليست فيها السهولة، فيها المجاهدة، فهذه جهدنا في هذه المساجد، هذه التربية وهذا النور الذي سنتحصل عليه ببركة جهدنا في هذه المساجد بهذه الكيفية لا نتحصل عليه في مساجد أخرى. जिन इलाकों में आप ये मुजाहिदा करते हुए निकल जाओगे, जिन मस्जिदों में आप ये मुजाहिदा कर लोगे, उन मस्जिदों के अंदर अल्लाह ताला ऐसे सहूलत के असबाब पैदा कर देंगे कि आपके बाद में आने वाली जमातों को भी राहत हो जाएगी। فقال ببركة جهدكم في هذه المساجد وفي هذه الأحياء التي الجهد فيها صعب وليس بالسهولة وليس فيها نصرة وليس فيها مجاهدة كبيرة، فبإذن الله تعالى ببركة جهدكم هذه المساجد كذلك سيحيا فيها العمل وستصبح سهلة كذلك للجماعات الأخرى ويكون كل ذلك في نصيبكم. इसलिए हर मस्जिद में ठहरकर काम करना है। لهذا لابد أن نجلس في جميع المساجد ونجتهد في جميع المساجد لإحياء أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام فيها. अगर कोई ऐसा मोहल्ला हमारे सामने आ गया कि जिसमें मुसलमान तो हैं लेकिन मस्जिद नहीं है, हमें उस मोहल्ले में काम करना है और वहां मुलाकातें करके उनकी तश्कील करके उनको भी काम सिखाना और फिर उनको बिठा करके मशवरा करना कि आप अपने इस मोहल्ले के अंदर कोई भी ठिकाना तैयार करो, कोई अपने घर के सामने वाले कोई जगह होती है उसे दे दे, या कोई भी ठिकाना बना करके उन लोगों को उनके आमाल की तरतीब उसी मोहल्ले में कायम करना है। وحتى المساجد حتى الأحياء التي لا توجد فيها المساجد، أحياء المسلمين لا توجد فيها المساجد، هي كذلك نجتهد نرتب كيف ترتيب هكذا ونجلس نقيم في هذه الأحياء ونزور الناس، نزور هؤلاء المسلمين ونرغبهم ونجلسهم ونجمعهم ثم نرغبهم ونبين لهم الجهد حتى إن شاء الله عز وجل هم كذلك يأتي بهم الاستعداد. ولا نترك أن هذا الحي لا نترك بأنه ليس فيه مسجد، بل نحن نجتهد إن شاء الله عز وجل في هذا الحي إن شاء الله حتى كذلك نقيم أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحي. 13 साल का वक्त आपका मक्के में गुजरा, लेकिन मक्के में मस्जिद में काम करने की इजाजत नहीं थी। فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا 13 سنة في مكة، ومكة لم يكن فيها مسجدا، لم يكن فيها مكان الجهد، ولكن اجتهدوا فيها. लेकिन मक्के के अंदर कोई भी काम नहीं रुका, ना कोई अमल दावत रुका और ना ही कोई गश्त और तरतीब और मेहनत में कमी आई, सारे आमाल हुए। एक सहाबी का घर मुतय्यन था मक्के के अंदर जहां तमाम सहाबा जमा होते और आमाल करते थे। अरकम रज़ी अल्लाह तो एक सहाबी थे, उनका घर मुतय्यन था, तमाम सहाबा उसमें जमा होते, उसी में मशवरा, उसी में तालीम, उसी में आमाल की तरतीब, उसी में आगे के सारे काम वहीं से होते। في مكة المكرمة يعني خلال هذه المدة 13 سنة لم يتوقف عمل من الأعمال النبوة، لم يتوقف عمل الدعوة إلى الله، لم يتوقف التعليم، لم يتوقف الزيارة والجهد على الناس، بل كانت كل الأعمال قائمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هيأ هذا البيت، بيت الأرقم بن الأرقم، وفيه أقام أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، فيه كانوا يجتمعون، فيه كانوا يتعلمون، لأن هذا المسجد ليس شرط حتى تقام الأعمال، بل نجتهد في جميع المساجد في جميع الأحياء ولو لم يكن فيها مسجدا نرغبهم حتى يرتبوا إن شاء الله كذلك مكان ليجلسوا فيه ويقيموا فيه هذه الأعمال. बहुत सी मस्जिदें ऐसी मिलेंगी आपको कि जिन मस्जिदों के माहौल में ऐसा सब मुसलमान हैं लेकिन उन मस्जिदों में मुखालफत है। وكذلك سنجد صورة أخرى يعني في بعض الأحياء هناك الناس المسلمون موجودون، مسجد كذلك موجود، لكن هذا المسجد لا يتاح فيه العمل، لا يتاح فيه إقامة العمل، ولا يتاح فيه نزول الجماعة في هذا المسجد، هو كذلك هذا الحين نجتهد فيه. आपको उस मुखालफत के माहौल में भी काम के हालात बनाने हैं। فلا بد كذلك يعني نجتهد يعني مطابقا لهذه الأحوال، لا بد نجتهد مطابقا لهذه الأحوال في هذا الحي، مع عدم يعني وجود هذا المسجد الذي لا نستطيع أن نقيم فيه الأعمال، فبهذا الترتيب إن شاء الله تعالى نقيم كذلك الأعمال في هذا الحي. जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपको काम करने देना नहीं चाहते, उनके दरमियान में काम कैसे होगा؟ فكيف نجتهد في مثل هذه الأحوال في مساجد يعني مسجد موجود لكن أهل هذا المسجد مثلا يخالفون لا يتركونكم تجتهدون، فكيف نجتهد فيهم؟ उनके दरमियान में ऐलान करके काम नहीं होगा। ففي وسطهم بينهم لا نعلن على إقامة الأعمال وإقامة الجهد. उनके दरमियान में मक्की तरतीब पर काम होगा।
فأمامهم وفيما بينهم يعني نقوم بأعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام على ترتيب الجهد المكي جهد المكة. गश्त भी होगा, मुलाकातें भी होंगी, तश्कील भी होंगी और उनको जमात में लेकर निकलेंगे भी, लेकिन इस तरह करेंगे कि किसी को खबर नहीं होगी. فنجتهد في هذه المناطق في هذه الأحياء التي يوجد في هذا المساجد وتوجد فيها هذه الأحوال المخالفون، نجتهد بترتيب جهد المكي، نجتهد على الأفراد، نرغبهم، نفهمهم، نشكلهم، ولا أحد يعني يعرف خبرنا. भाई दोस्तों, जो हैदर अली ने फरमाया जो उस मेहमान से जिनको अपने साथ लेके जा रहे थे, मैं इस संजय के बहाने से बैठ जाऊंगा, अगर किसी को खबर हो जाए कि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मैं इस संजय के बहाने से बैठ जाऊंगा, तुम चलते रहना, काम तो हो खबर न हो. فقال مثل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذلك الصحابي لما جاء يزور النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم سيدنا علي رضي الله قالوا أنت تتبعني سأخذك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأيت يعني شيء هكذا سأذهب كأني أريق البول وأنت أريق الماء وأنت تذهب. فهكذا واجتهد سيدنا علي، اجتهد عليه ولكن لا يعرف أحد خبره. فهكذا بهذا الترتيب إن شاء الله نحن كذلك نجتهد في مثل هذه الأحياء. इस तरह उनको तैयार करना, आमला बनाना, तैयार करके फिर उनकी तरतीब अमाल की कायम करना कि ऐसी मुखालफत के माहौल में भी आप अपना वहाँ ठिया बना देंगे और वहाँ साथियों के मशवरे में जुड़ने की तरतीब कायम कर देंगे और मेहनत की तरतीब कायम कर देंगे. ये काम जब हो जाएगा तब लोगों को पता लगेगा कि ये काम हो गया. فنراقبهم هكذا ونجتهد عليهم انفراديا بهذا الترتيب حتى لا يعرف أحد خبرنا، ونجتهد عليهم ونكونهم ونعلمهم ونرتب لهم الأعمال كذلك في مكان معين ويجتهدون. لا يعرف أحد، يجتهدون هم كذلك يجتهدون بهذه الطريقة حتى يقام جهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحياء حتى لا يعرف أحد خبرهم حتى يجدون أن العمل قد انتشر. जो जमातें हमारी कमजोर इलाकों में काम उठाने के लिए जा रही हैं, वो जमातें अपने आप को मेहमान समझ के ना जाएं, मेजबान समझ के वहां जाएं. أي جماعة ذهبت إلى أي منطقة من المناطق فلا تذهب كأنها ضيفة، بل نذهب كأننا مضيفين. हम सबको जोड़ेंगे, अपने दस्तरखान पे सबका इकराम करेंगे, सबको करीब करेंगे, हर तरह से उनको मानूस करेंगे. فلا بد أن نجتهد عليهم جميعا ونقربهم منا ونعلمهم جهد النبي عليه الصلاة والسلام ونوسع السفرة كذلك ونكرمهم إن شاء الله حتى يستأنسوا بنا. इस तरह से जब ये जमात पूरा चिल्ला कर लेगी तो चिल्ला पूरा करने के बाद जितना काम हुआ है उस काम की कारगुजारी अपने उस हलके में, अपने उस मरकज में भी रवाना करे जहां से उसे तकाजे पर भेजा है. فلما إن شاء الله عز وجل نجتهد هذه ال40 يوم، خلال 40 يوم نجتهد في هذه المنطقة ولا هذه الحلقة، فلا بد هذه الأحوال، أحوال الجهد، كم من المساجد أقيم في هذا العمل، يعني أحوال الجهد الذي قمنا به في هذه المناطق وفي هذه الحلق وفي هذه المساجد، لا بد أن نكتب هذه الأحوال ونرسلها إلى أقرب مركز لهذه الحلقة، المنطقة المسؤول عن هذه الحلقة لا بد أن نرسل إليهم هذه الأحوال حتى هم كذلك يعني يتابعون هذه الحلق. और जिस मुल्क में या जिस इलाके में ये जमात काम कर रही है वहाँ के जो जिम्मेदार होंगे उन जिम्मेदारों तक भी अपने काम की पूरी कारगुजारी पहुँचाएं. وأما بالنسبة لهذه الجماعة إذا كانت مشكلة في بلد من البلدان فكذلك لا بد أن تعطي هذه الأحوال كذلك لمسؤولين البلد، لأن الشورى في البلد حتى هم كذلك يكونوا على اطلاع بجهدنا في هذا المكان. इसका खास एहतमाम करना है. هذا أمر حكاية الأحوال لا بد أن نهتم به. कर लेंगे. مستعدون إن شاء الله؟ समझ में आ रही है बात? فهمنا؟ ठीक है. दूसरी बात यह है, खास तौर से ये तकाजे पर जाने वाली जमातें, इन जमातों को हिदायत जो दी जाएगी वो खास तौर से दी जाएगी. فكذلك لابد أن لا نتهاون في هدايات للجماعات الخارجة، لابد أن تكون جماعات هدايات كاملة. ये सारी बातें जो आपसे मुज़ाकरे में हो रही हैं, ये सारी बातें निकलने वाली जमात को समझाई जाएं. فهذه الهدايات وهذه المذاكرة التي سمعنا فلا بد أن نتكلم مع هذه الجماعات ونعطي هذه الهدايات لجميع الجماعات التي سنرسلها إلى هذه الطلبات المقتضية. बेहतर तो बात ये सारी जमातों के लिए है. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कोई जमात वापसी में सीधे घर ना जाए बल्कि अपने इलाके में काम करते हुए घर जाए.
فكان يقول الشيخ يوسف رحمة الله عليه بالنسبة هذه الجماعات التي راجعت من الخروج فلا تذهب إلى مقامها حتى تشكل في منطقتها أيضا. شكلت 40 يوم فلا بد أن تزيد شيئا فوق 40 وتشكل في منطقتها. वापसी आए तो काम करते हुए घर जाए. أثناء الرجوع تجتهد وترجع إلى مقامها. हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि अपने इलाके में पहुंच करके जितने आपके जिम्मेदार साथी हैं, जितने आपके फिक्रमंद साथी हैं, उन सबको अपने पास जमा करना, तफसील से अपनी पूरी जमात की कारगुजारी सुनाना. إذا لم نتمكن من الخروج فأقل القليل لا بد لما نصل إلى هذه المنطقة من منطقتنا وإلى حلقنا فلا بد أن نجمع جميع المسؤولين هذه المنطقة ونجلس معهم أو هذه حلقتنا ونجلس معهم ونحكي لهم أحوال الخروج كله بالتفصيل. इस तरह से हमें इन कमजोर इलाकों में काम करने की तरतीब कायम करनी है. بهذا الترتيب إن شاء الله عز وجل نحيي هذا العمل في جميع هذه الأماكن التي لا يوجد فيها العمل. जहाँ जिस कमजोर इलाके में आप मेहनत करेंगे, अगर वहाँ ज्यादा वक्त के लोग तैयार होंगे चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए, तो उनको उठा करके वहाँ से अपनी ऐसी जमातों में वक्त लगवाना, अपने ऐसे इलाकों में वक्त लगवाना जहाँ माहौल हो. فبالنسبة لهذه المناطق التي شكلنا إليها فإذا استعدوا منها هؤلاء الجنود لمدة طويلة ل40 يوم فلا بد أن نأخذهم ونشكلهم إلى مناطق التي فيها العمل وفيها مستوى العمل يعني عالي حتى هم يتعلمون الجهد في هذه المناطق. एक मेहनत तश्कील की है. هناك جهد للتشكيل और तश्कील से ज्यादा मेहनत वसूली की है. وأكبر من ذلك أكبر من هذا الجهد التشكيل جهد التحصيل. और फिर वसूली से ज्यादा मेहनत उसका सही वक्त लगवाने की है. وأكثر من جهد التحصيل وأكبر من جهد التحصيل كيفية الجهد عليهم أثناء الخروج. तब जाकर के ये एक साथी काम करने वाला बनेगा. بعد ذلك هذا الإنسان يصبح قائم بهذا العمل ويصبح داعي إلى الله. इस तरह भाई दोस्तों हमें इन तमाम बातों का एहतमाम करना है. فلا بد علينا أن نهتم نحن وإياكم بهذه النقاط إن شاء الله تعالى بهذه كيفية العمل. दूसरी बात ये है, ये तो है हिजरत और ये है खुरूज की तरतीब और उसका रुख. هذا هنا الترتيب الذي ذكرنا الآن ترتيب الخروج وترتيب أهل الهجرة. और एक है दूसरा रुख नुसरत का. والترتيب التالي وهو النصرة. किसी भी कमजोर इलाके में काम उठाने के लिए जिस तरह खुरूज में जाके मेहनत करनी है, इस तरह उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं मकामी, उनके लिए जरूरी है कि आने वाली जमातों की नुसरत करें. هكذا كما أننا اجتهدنا في الخروج بهذه الكيفية كذلك لا بد أن نجتهد على الجماعات كذلك التي تأتي عندنا كنحن كمناصرين لهذه الجماعة. नुसरत का मतलब ये नहीं है कि जमात को खाना खिला दिया या जमात को हमने सहूलतों में जरा सा जो है उनकी इंतजाम कर दिया. नुसरत का मतलब ये है कि जिस तरह खुरूज में हम अपने घर कारोबार से वक्त लेकर निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में, नुसरत का मतलब ये है कि आने वाली जमातों के साथ हमारा जितना वक्त फारिग है वो सारा फारिग वक्त जमातों के साथ पड़े हैं. فليس أن الجماعة نصرة الجماعة وهو أننا ما شاء الله أطعمناهم الطعام وألنا لهم الفراش هذا يكفي أبدا، بل لا بد كذلك لنصرتهم والنصرة الحقيقية أننا هذا الوقت الذي وعندنا فارغ نفرغ من أوقاتنا أكثر الأوقات ونكون معهم. हाँ, अल्लाह के नबी कारगुजारी लेते. आने वाले जो लोग जमातों की शक्ल में काफिलों की शक्ल में मदीना आते थे, तो मदीने में जब उनको जो है वो सीखना सिखाना उनका होता तो उनसे कारगुजारी आप लेते. तो पूछते उनसे कि तुमने हमारे सहाबा को कैसा पाया. उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, इन्होंने अपने बिस्तर हमें दे दिए, अपने खाने हमें खिला दिए और इन्होंने हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें पूरी बातें सिखाई. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما تأتي الوفود إلى المدينة المنورة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوزعهم على بيوت المسلمين، على بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعدما يقيم عندهم مدة يرجعون للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم كيف وجدتم أصحابي، فكانوا يمدحونهم ويقولون قد أطعمونا الطعام وألمنا الفراش وعلمونا طول النهار، كانوا يعلمون الدين. इतना सीखने सिखाने की मेहनत होती थी आने वालों के साथ. सहाबा इकराम फारिग होकर आने वालों के साथ वक्त दिया करते थे और उनके साथ सीखना सिखाना करते थे. هكذا الصحابة رضي الله تعالى حتى في المقام كانوا يفرغون من أوقاتهم ويعلمون هؤلاء الوفود، ينصرونهم ويعلمونهم الدين ويطعمونهم الطعام.
इस तरह भाई बुजुर्गों, आने वाली जमातों की नुसरत के लिए अपने बिस्तर उनके साथ डालें। فأفضل نصرة لنصرة الجماعة القادمة لابد أن نأتي بفراشنا من بيوتنا ونضع مع الجماعة ونكون معهم طول الأوقات. हाँ, जब नुसरत जिंदा हो जाएगी, ये खुरूज के जरिए से आपके पास पहुंचे, आप इनकी नुसरत करोगे, ये दोनों बातें मिलकर के दीन को परवान चढ़ा देंगे। فبهذه الطريقة إن شاء الله تعالى بسبب هذه الكيفية وهذه النصرة الكاملة، بهذه النصرة الكاملة مع الهجرة إن شاء الله تعالى، بها إن شاء الله عز وجل يحيى جند النبي عليه الصلاة والسلام وينتشر الدين في هذه الأماكن. हाँ, इस तरह हमारी ये जमातें तकाज़ों पर जाके मेहनत करेंगी इंशाअल्लाह। بهذه الكيفية إن شاء الله جماعتنا إن شاء الله يأخذ هذه المقتضيات وهذه الطلبات وينتشر إن شاء الله تعالى ويجتهد. पुराने साथी इस्तिकबाल के इलाकों में जाने की फिक्र ना करें। जितने पुराने साथी हैं वो इंतज़ार के इलाकों में जाके मेहनत करेंगे, उनकी तरक्की होगी। فقدماؤنا ومسؤولون ما شاء الله لا نتفكر ولا نفكر أن تشكيلنا يكون في أماكن سهلة أو أماكن فيها النصر، لا أبدا، بل لابد أن نشكل إلى أماكن التي فيها الارتداد والأماكن التي فيها الجو الضعيف أو عمول عادل. ففي هذه الأماكن إن شاء الله نشكل ونقيم إن شاء الله تعالى أعمال جند النبي عليه الصلاة والسلام في هذه، ونقيم جند النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن. हमारी जमात को फला इलाके में भेज दो, हमें फला जगह भेज दो, ये दिल में ख्याल जबान से कहना तो बहुत दूर की बात है, दिल में ख्याल लाना भी कमजोरी की बात है। فقال هذه الكيفية وهذه الطريقة أننا نريد نشكل إلى الأماكن الفلانية أو إلى هذه الأماكن نريد التشكيل إليها، هذا حتى يعني قولها باللسان هذا عيب، قولها باللسان هذا عيب، حتى الفكر فيها عيب، فكيف بقولها، فكيف بطلبها، خاصة من المسؤولين القدامى. कौन तैयार है? من مستعد إن شاء الله يجتهد بهذه الكيفية إلى هذه الأماكن. पूरे यूरोप में जितने कमजोर इलाके हैं सब में फैल के काम करना है इंशाअल्लाह। علينا إن شاء الله تعالى نجتهد في هذه البلدان كل هذه البلدان الموجودة عندنا إن شاء الله، لابد أن نشكل إلى جميع البلدان التي فيها هذا العمل ضعيف، نجتهد إن شاء الله لإقامة جهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن. जिस रुख पर जाएंगे, चिल्ले में 4 महीने में एक इलाके में पढ़ के काम करेंगे और रातों को उठ करके अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे, ऐ अल्लाह इस मस्जिद के अंदर, इस इलाके के अंदर ऐसे लोग पैदा कर दे, ऐसे लोग खड़े कर दे जो तेरे दीन के लिए जान माल कुर्बान करने वाले। لابد إن شاء الله عز وجل لما نشكل نتوجه إلى الله وندعو إن شاء الله تعالى، يا الله كيف هذه الأماكن وكيف هذه الأحياء، كيف هذه المساجد، اللهم احيي فيها جهد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم احيي فيها أعمال النبوة، حتى إن شاء الله تعالى بدعائكم وبركتكم إن شاء الله ينتشر جهد النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأماكن، في جميع البلدان، في جميع المساجد وفي جميع الأحياء. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अपने कमरे में उनके एक खादिम थे, उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो हमने उनसे पूछा कि हजरत की कोई बात बताएं, तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं हजरत के साथ कमरे में था और मैं हजरत की खिदमत कर रहा था, तो बिजनौर, हमारे हिंदुस्तान में एक इलाका है बिजनौर, वहाँ के लोग आए बिजनौर के और आके हजरत से कहा कि हजरत हमें अपने इलाके का इज्तिमा चाहिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ इज्तिमा करें और इज्तिमा में आए। तो हजरत ने कहा कि क्या दोगे, तो उन्होंने कहा कि हम 2000 आदमी देंगे आपको। कितने? 2000। فكان مرة الشيخ يوسف رحمة الله عليه خادمه اللي كان في صحبته في خدمته، قال جلسنا معه قلنا لو تحكي لنا شيئا عن الشيخ، فقال مرة كنت جالس معه في خدمته فجاءت عنده بعض المسؤولين من مدينة بنجور في الهند، فطلبوا منه، قالوا يا شيخ نريد أن نقيم اجتماع عندنا في مدينة بنجور، فقال كم نفر تعطونا للخروج في سبيل الله؟ قالوا نعطيك 2000 نفر. हजरत यूं इस तरह बैठे हुए थे, जैसे आधे रहते हैं, यूं खड़े हो गए जोश में और यूं फरमाया कि बीवी रूठे रूठ जाए और बाग उजड़ जाए, अल्लाह का दीन सारी दुनिया में रोशन हो जाए, इस जज्बे के 200 आदमी थे। قال لما كان هكذا كان جالسا متكئ هكذا، ولكن لما قالوا له 2000 قام هكذا وقال لابد أنا أريد منكم حتى بدل 2000 تعطوني 200 فقط 200 رجل لإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام في العالم كله. नहीं हुआ
हजरत ने फरमाया, जोश में आकर के हजरत ने फरमाया, उन्होंने कहा हम 2000 आदमी देंगे। हजरत ने फरमाया कि 2000 नहीं, ऐसे जज्बे के बीवी रूठे रूठ जाए, बाग उजड़ जाए। बताओ क्या था? فقال لا تعطوني 2000 فقط، لا تعطوني 2000 بل ولو الزوجة تبكي وتطرد والزرع يحرق، ولكن تعطيني 200 فقط، تعطوني 200 رجل لا يتركون هذا العمل، يجتهدون هذا العمل حتى يحيى في العالم كله، अल्लाह का दीन सारी दुनिया में फैल जाए, حتى يحيى الدين في العالم كله। ऐसे जज्बे के 200 आदमी। بهذه العاطفة تعطوني 200 رجل فقط بدل 1000। आपकी जमातें जहां जाएं इस जज्बे के लोगों को तैयार करें। نحن كذلك إن شاء الله حيثما شكلنا نجتهد إن شاء الله لإقامة الأفراد على هذا العمل بهذه الكيفية، بهذا المزاج। हर जगह इस तरह काम करने वाले तैयार होंगे, इर्तिदाद खत्म हो जाएगा। إذا إن شاء الله عز وجل نقيم هؤلاء الأعمال بهذه الكيفية بهذه العاطفة، إن شاء الله جميع الارتداد الموجود في العالم كله إن شاء الله ينتهي وينسحب ويزول। करेंगे इंशाअल्लाह। مستعدون إن شاء الله। बस एक दो चीजें और आपसे अर्ज करनी है। एक है, जैसे कल 5 आमाल की बात आई मकामी काम की, 5 आमाल जो मस्जिद के मकामी हैं इनकी तक़वियत के लिए महीने में एक मरतबा जोड़ है जिसे कहते हैं महाना जोड़। فقال لتقوية هذه الأعمال الخمس في أحيائنا في حلقنا، فهناك عندنا عمل شهري إن شاء الله تعالى نهتم به، وهو الذي نسميه اللقاء الشهري للحلق। महाना जोड़ के जो हल्के हैं 15-20 मस्जिदें हैं, 12-15 मस्जिदें हैं, जिसका अभी आपसे जिक्र किया था कि एक एक हल्के में चिल्ले की जमात डालें, 4 महीने की जमात के लिए 3-3, 4-4 हल्के ले लें। तो ये महाना जोड़ के हल्के हैं, ये 15-20 मस्जिदें महीने में एक मरतबा जुड़ेंगी। فقال هذه الحلق التي يوجد فيها حوالي 10 أحياء أو 15 حي، ويجتمعون خلال الشهر مرة واحدة يتفكرون لهذه الحلقة। ये मस्जिदें जुड़ करके सबसे पहले ये अपनी हाजिरी करेंगी, हाजिरी लेंगी कि जितनी मस्जिदें हैं वो सब मौजूद हैं कि नहीं है। أول شيء لما نجتمع إن شاء الله في هذا اللقاء الشهري، أول شيء نقوم بأول عمل نقوم به هو التفقد، نتفقد الأحياء، عدد الحضور من الأحياء، كم كل الأحياء موجودة أم لا، وكذلك عدد الأفراد الحاضرين من جميع الأحياء। अगर कोई मस्जिद मौजूद नहीं है तो दूसरी मस्जिद को उसकी जिम्मेदारी डाली जाए कि आइंदा जब वो आए तो उस मस्जिद के साथी को लेकर आए। وإذا افتقدنا حيا من الأحياء لم يحضر معنا، فنعين حيا من الأحياء أن نعطيها في ذمته أنه إن شاء الله عز وجل في الشهر القادم هم يجتهدون على هذا الحي حتى يحضر معنا। इसका एहतमाम हो कि एक मस्जिद में जितने साथी मस्जिद की जमात में हैं वो तमाम साथी इस जोड़ में शरीक होंगे। فكل حي لابد أن يجتهدوا حتى يحضروا جميع الأفراد الخارجين وحتى العموم، جميع الأفراد يحضرون في هذا اللقاء الشهري। हाजिरी के बाद फिर एक एक मस्जिद अपनी कारगुजारी सुनाएगी। فبعدما نتفقد الحضور فلا بد كل حي من الأحياء يحكي أحوال حيه، أحوال جودية خلال ذلك الشهر। जिस पर्चे से आपने कारगुजारी सुनाई है पूरे मुल्क की, अपने पूरे इलाके की, उसी पर्चे से आप कारगुजारी सुनाएंगे अपनी मस्जिद। فكما هذه الورقة التي حكينا بها الأحوال الآن في هذا اللقاء في هذه المشورة، كذلك نفس الترتيب، يعني كل حي إن شاء الله عز وجل يحكي في هذه الورقة عن أحوال جودي في مقامه في حيه। हर मस्जिद अपनी कारगुजारी सुनाएगी। كل حي يحكي أحوال جودي في ذلك الشهر। जिम्मेदार साथी बैठ करके एहतमाम से कारगुजारी सुनेंगे। وكل المسؤولين يجلسون بالاهتمام ويسمعون أحوال جميع الأحياء بالاهتمام। दौरान कारगुजारी अगर कोई बात कहने की है, समझाने की है तो वो समझाई जाएगी। فأثناء سماع الأحوال إذا كان هناك نحتاج للمذاكرة في عمل من الأعمال وإصلاح شيئا هكذا نتذاكر أثناء سماع الأحوال। जब कारगुजारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जिम्मेदार साथियों में से कोई एक साथी जो माशाल्लाह फिक्रों से चल रहे हैं, काम के तकाज़े जिनके ऊपर गालिब रहते हैं, ऐसे साथी दर्दमंद वो मजमे से 15-20 मिनट बात करें। فبعد سماع الأحوال من جميع الأحياء واحد من المسؤولين المهتمين المجتهدين الذي عنده مزاج الدعوة وحامل المسؤولية إن شاء الله هو يبين ويرغب إن شاء الله تعالى 15 دقيقة أو 20 دقيقة। जितना मजमा है थोड़ा उसका जज्बा बनाए। فلا بد أن نحيي عواطف الحاضرين।
और उसके बाद उसमें तश्कील, ثم بعدما نبين ويحيي عواطف الحاضرين يشكلون. कोशिश ये करें कि ये 15-20 मस्जिदों के लोग जुड़े हुए हैं तो इनमें से तकाज़ों पर जमातें तैयार हों, बैरून मुल्क के लिए जमातें मिलाकर के चाहे बन जाएं, और मस्तूरात की जमातें हैं, ये सब जमातें इसमें इन लोगों को हम तैयार कर सकते हैं इस मजमे में से. من هذا المجمع ومن هذا اللقاء الشهري بعد البيان أثناء التشكيل نحاول إن شاء الله عز وجل أن نعطي هذه الطلبات لإخراج الجماعات من هذه الأحياء، جماعة 4 شهور 40 يوم للنساء للرجال إن شاء الله عز وجل لهذه المقتضيات وهذه الطلبات التي عليه. इनफरादी जब तश्कील पूरी हो जाए तो इज्तिमाई तौर पर जितनी मस्जिदें हैं उन सारी मस्जिदों पर जमात बनाने का तकाजा डाला जाएगा, हर मस्जिद जमात बनाने का तकाजा ले. فبعد هذا التشكيل العمومي كذلك على هذه الأحياء يعني يجلسوا كذلك ويتفكرون لإحياء أو لتكوين هذه الجماعات ولتلبية هذه الطلبات. किसी मस्जिद को बैरून की जमात बनाने का तकाजा दिया जाए, किसी को 4 महीने की जमात बनाने का तकाजा दिया जाए, इस तरह हर मस्जिद को तकाजा देना है. فنعطي هذه الطلبات لهذه الجميع هذه الأحياء، مثلا هذا الحي نعطيه طلب لإيجاد وإحياء وتكوين جماعة لبلد من البلدان، هذا الحي كذلك لتكوين جماعة إلى مدينة من المدن، فهكذا نعطي هذه الطلبات، نقسم هذه الطلبات على هؤلاء الأحياء. इसी तरह से हर मस्जिद से मकामी काम के अज़ाइम कराने, وكذلك نأخذ العزائم من جميع الأحياء. मकामी काम के अज़ाइम में हर मस्जिद से अज़ाइम कराने हैं कि 24 घंटे में कितने घंटे आपकी मस्जिद आबाद है, जितना है उससे आगे कितना करके लाओ. 24 घंटे में 6 घंटे हैं, 24 घंटे में 4 घंटे हैं, 24 घंटे में 2.5 घंटा है, 24 घंटे में 8 घंटे आबाद है, इससे आगे कितना करके लाओगे इसके अज़ाइम करो. ونأخذ كذلك العزائم من جميع الأحياء لهذه الأعمال الخمس كيف تتلقى، مثلا في حي من الأحياء مثلا كم يفرغون من الأوقات يوميا، إذا يفرغون 2.5 ونصف أو 4 ساعات أو 6 ساعات نأخذ من العزائم إن شاء الله في الشهر القادم إلى كم ستصلون، كم ستفرغون إن شاء الله، لابد أن تزيدوا في التضحية وتفرغون أوقات أكثر من هذا. और उसके बाद आखिर में हयातुस सहाबा की तारीख. وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل نقرأ حياة الصحابة. अरब हजरात के लिए तो कोई पाबंदी इसमें नहीं है, लेकिन जहाँ अजमी अहबाब है वहाँ साल लगाए हुआ आलिम हो, काम के तकाजे इस पर गालिब फिक्र से चलने वाला ऐसे साल लगाए हुए आलिम से किताब पढ़वाई जाएगी. فبالنسبة في هذا اللقاء الشهري لقراءة حياة الصحابة يعين فيها واحد بالنسبة للعجم، واحد يعني يكون قد خرج لسنة وما شاء الله عنده مزاج العمل وفكر الدين ما شاء الله، هو يقرأ حياة الصحابة. أما هذا الشرط ليس للإخوة للعرب، هذا فقط للعجم. ये 4 बातें हैं महाना जोड़ की. فهذه 4 أعمال لابد أن نقوم بها أثناء اللقاء الشهري. खाने और पीने का इस जोड़ में कोई एहतमाम नहीं होगा. ولا نهتم بالطعام والشراب في هذا اللقاء الشهري. अपने घर से खाना खा के आओ और वापस जाके घर पे खाओ. لما نريد نأتي لهذا اللقاء نأكل في بيوتنا، ولما نرجع نأكل في بيوتنا، ولا تكون الطعام والشراب في هذا اللقاء الشهري. खाने पीने की किसी चीज का भी आप निजाम बनाओगे तो सारे जिम्मेदार साथी उठ करके किचन में पहुंच जाएंगे और सारे नए लोग यहाँ बैठे रह जाएंगे. وإذا نحن خالفنا هذا الأصول وهذه الهدايات وقمنا بهذا الطعام والشراب، فكل هؤلاء المسؤولون هؤلاء الحلق سيذهبون إلى المطبخ ويشتغلون بتجهيز الطعام، وكل فقط الجدد هم الذين ستجدون جالسون في هذا المجلس. हम चाहते हैं कि सब के सब लोग जोड़ में शरीक रहें, कोई इंतजाम के लिए कहीं बाहर न जाए. لهذا نحن لا نريد الطعام والشراب في هذا المجلس حتى جميع الإخوة لا المسؤولين ولا الجدد كلهم إن شاء الله كلهم متفرغون وكلهم جالسون في مجلس اللقاء الشهري. इस तरह ये महाना जोड़ मस्जिदवार जमातों की तक़वीयत के लिए है. هذه هي لتقوية هذا اللقاء الشهري، هو فقط لتقوية هذه الأعمال المقامية في جميع الأحياء. जहाँ इलाकों को शब गुजारी की इजाजत है वहाँ के साथी शब गुजारी में अपने खाने और बिस्तर के साथ आए. فجميع المناطق جميع الأحياء التي عندهم ليلة الخميس فكلهم إن شاء الله من العصر الخميس كلهم إن شاء الله عز وجل يلتحقون بالمركز لإقامة هذه الليلة، يأخذوا طعامهم وشرابهم إلى ليلة الخميس. शब गुजारी अपने अपने मोहल्लों से जमातें बनाकर लाएं. وكذلك لابد أن نكون الجماعات التي ستخرج إن شاء الله تعالى ونأخذهم لليلة الخميس. बैरून मुल्क की जमात, 4 महीने की जमात, चिल्ले की जमात सबको ला करके रवाना करें.
كلهم نأتي بهم جميع الجماعات، جماعة الدول، جماعة 40 يوم، 4 شهور داخل البلاد خارج البلاد، كلهم إن شاء الله نأتي بهم إلى المركز ليلة الخميس حتى يشكروا إن شاء الله. पूरी मस्जिद की जमात शब गुजारी में शरीक हो. فعلى جميع المسؤولين، جميع الأحياء، جميع جماعة الحي، كل أفراد جماعة الحي لابد كلهم إن شاء الله يأتون إلى ليلة الخميس. नए साथी शब गुजारी में हैं और पुराने साथी घरों में हैं. قال هذا عار وعيب وعار أن الجدد الموجودون في ليلة الخميس ولكن القدماء في بيوتهم. ये शब गुजारी नहीं है, ये जलसा हो गया. هذه ليست ليلة الخميس، هذه जलसा. अब इसमें अच्छा बयान कौन कर सकता है, इसकी तलाश करेंगे. من يبين، من عنده بيان ما شاء الله بيان جيد إن شاء الله نبحث عن بيان عن مبين ما شاء الله يبين جيد. पूरे हफ्ते जो लोग अपनी मस्जिदों में मेहनत कर रहे हैं, पूरे हफ्ते जो काम को तरतीब से लेके चल रहे हैं, इन सबको जमा होना है शब गुजारी में. فكل هؤلاء الأحباب الذين هم يجتهدون ما شاء الله في أحيائهم طيلة الأسبوع، فكلنا إن شاء الله تعالى نجتهد ثم نستمع ليلة الخميس. अपने हल्के की मस्जिदों की हाजिरी भी लें, अपने इलाके में जितनी मस्जिदें हैं उन सबकी हाजिरी भी लें. कोई मस्जिद नहीं है तो उनको लाने की फिक्र करें. فكذلك لما نأتي بليلة الخميس في وقت الفراغ إن شاء الله نتفقد الأحياء أو نتفقد كل حي يتفقد أفراده، وكذلك المنطقة تتفكر، الحلقة تتفكر جميع الأحياء، الحي الذي هو ليس موجود. إذا وجدنا حي غير موجود فهذا الحي إن شاء الله تعالى نتفكر له ونعين حي آخر يجتهد عليه حتى في الأسبوع القادم في ليلة الخميس القادمة يأتهم كذلك إن شاء الله. एक आदमी भी अगर हमें हमारा नजर न आए तो वो हमारी फिक्रों में होना चाहिए. فقال ولو فرض واحد ما جاء ليلة الخميس، ما حضر معنا في ليلة الخميس، لا بد كذلك نتفكر له. तबूक में 1200 किलोमीटर का सफर करके मदीने से गए, वहां जाकर के 1-2 लोग नजर नहीं आए तो सहाबा आपस में पूछने लगे कि फला नजर नहीं आता. एक आदमी भी नजर नहीं आता तो सहाबा उसको पूछते थे. हमारे साथी मुस्तकिल, हमारे साथी जो रोजाना हमारे साथ मेहनत में है, वो शब गुजारी में नहीं आए तो हम बैठ के फिक्र भी नहीं करते कि फला नहीं आया, क्या करें. فقال الصحابة رضي الله تعالى هذا كان ترتيبهم، ما كانوا يتفقدون بعضهم البعض. ففي غزوة تبوك ما شاء الله فقط 3، كان عدد كبير من الصحابة حضر في غزوة تبوك، لكن فقط 3 نفر ما حضروا، وهؤلاء تفكروا ما فلان كذا وبدأوا يتفكرون فيهم. فنحن كيف ما شاء الله الأخ يجتهد معنا، حبيبنا يجتهد معنا طيلة الأسبوع، لكن ما حضر ليلة الخميس، لابد نتفقد، لابد نسأل عنه هو السبب، لابد نتفقد عن جميع الأفراد الذين هم يتحركوا معنا ما شاء الله طيلة الأسبوع حتى يحضروا معنا في ليلة الخميس. फजर की नमाज में एक सहाबी नहीं आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ोहर का भी इंतजार नहीं किया, फजर पढ़ा के उनके घर चले गए. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة واحد من الصحابة ما صلى معه صلاة الصبح، ثم بعد ذلك لما صلى سيدنا عمر ذهب إلى بيته يسأل عنه. इसलिए हम अपने हर जगह जो हमारे जुड़ने की जगहें हैं, हमारे मशवरे की जगहें हैं, हमारे काम करने की जगहें हैं, एक आदमी भी हमारा वक्त लगाया हुआ, एक आदमी भी हमारा जो हमारे साथ मेहनत में है, अगर वो हमें नजर नहीं आएगा तो हम सबको उसकी फिक्र होगी. فلا بد في جميع الأعمال، في المشورة، في حلقة التعليم، من جميع الأفراد الذين هم يشاركوا معنا ويجلسوا معنا ويجتهدوا معنا، فإذا واحد منهم غاب عنا في مجلس من المجالس فلا بد نحن جميعا إن شاء الله نتفكر له، نتفكر فيه وننظر إليه ونزوره. जब हमारा साथी हमारी फिक्रों से निकल गया तो वो हमारी मेहनत से भी निकल जाएगा. إذا هو خرج من فكرنا لم نتفكر له فقد يخرج كذلك من الجهد. इसलिए शब गुजारी में पूरी मस्जिदवार जमातों को जमा करना है और उनको वसूल करके लाना है. فلهذا لا بد نتفكر لجميع أفراد الذين يتحركوا معنا في الحي إن شاء الله عز وجل حتى هم جميعا يحضرون إن شاء الله تعالى في ليلة الخميس. और पूरे हफ्ते की हमें अगले तकाजे लेने की फिक्र करनी है, जो तकाजे हम जो मेहनत करके लाए हैं उन जमातों की तरतीब बनानी है. فكل هذه المقتضيات وهذه الطلبات التي كانت علينا خلال هذا الأسبوع نأتي بها، هؤلاء الجماعات نأتي بهم إن شاء الله عز وجل لليلة الخميس إن شاء الله تعالى حتى من هناك إن شاء الله يخرجون. ये रात अपने घर नहीं गुजारनी, ये रात अपने मरकज में जो ठिया है वहाँ गुजारनी. هذه الليلة ليلة الخميس أو ليلة الجمعة كما يقال، فهذه لا نقضيها في بيوتنا بل هذه لابد أن نقضيها في المركز. हाँ, हदीस में आता है फितनों से बचने के लिए 3 काम करो. فجاء في الحديث لاتقاء 3 فتن. हाँ, मस्जिद में रहो, जमात के साथ रहो, आम लोगों में रहो. جماعة لابد أن نكون في الجماعة
نحرص على اللزوم أو لزوم الجماعة ولزوم المساجد ولزوم आम लोगों में रहो। ولزوم العوام. हाँ, कम से कम एक रात हमारी सबकी हमारे मरकज में हम वहाँ गुजारेंगे, पूरे हफ्ते अपनी अपनी मस्जिदों में रहने की, वक्त देने की तौफीक मिलेगी। إن شاء الله عز وجل إذا نحن نهتم بهذه الليلة ليلة الخميس بإذن الله ببركة هذه الليلة إن شاء الله نوفق للأعمال طيلة الأسبوع. अल्लाह से मांगेंगे रात में, لأننا سنتوجه إلى الله في هذه الليلة وندعو ونسأل من الله. हाँ, इज्तिमाई तौर पर हम रात गुजारेंगे, बैठेंगे, अल्लाह से उठ के मांगेंगे, पूरे हफ्ते की मेहनत को अल्लाह से मांगा जाए. فسنجتمع كلنا إن شاء الله في ليلة الخميس وكلنا في هذه الليلة نتوجه إلى الله ونسأل من الله، فالله عز وجل سيوفقنا في هذه الجمعة القادمة جميع الطلبات والمقتضيات، الله سيوفقنا لتلبيتها. तैयार हैं इंशाअल्लाह? मुस्तैदून इंशाअल्लाह. चलिए, अब जो मेहनत आपके सामने कमजोर और मजबूत इलाकों को सामने रखकर पेश की गई है, आपके जिम्मेदार साथी मुल्कों के जहाँ जहाँ भी हैं उनको तकाजे दिए गए हैं, वो तकाजे सब इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेंगे। लेकिन आप इस तरह मेहनत करने के लिए अपनी जमात तैयार करें और जमात तैयार करके उन इलाकों में जाकर इस तरह मेहनत करें जिस तरह आपसे अर्ज किया गया। الحمد لله، يعني هذه الطلبات وهذه المقتضيات قد أعطيت لجميع المسؤولين البلدان، فإن شاء الله تعالى هم كذلك سيعرضونها أمامكم. لهذا إن شاء الله لما نرجع ولتلبية هذه الطلبات وهذه المقتضيات سنكون هذه الجماعات ونعطيهم هذه الهدايات التي سمعنا الآن بهذه الكيفية. إن شاء الله نذهب إلى هذه الأماكن التي لا يوجد فيها الجهد لإقامة هذا الجهد إن شاء الله عز وجل، لا بد من إعطاء هذه الهدايات بهذه الكيفية إن شاء الله تعالى. करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तैदून इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम जमीअन। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।